Vela, vela que hay. Lolo. Y tú ay maya ang pasto eh. Ay, Ang pasto ay may. Awa, kukoin na. Malo mo yan. tama ya fini. Mata lava. Malo solo que Tanta brava. Hindi na ito talunga. ya mo ko siya ako kabae pasi ko ni. Eh ha? Como ko siya re ko te tama faso no ko ke makan. Nag-alga kita yung pangota. Ko to giha ke Miami may ko Nag-alga gila lolo puko. awala yo ko fa nya ko ne tama amana kala kini. Ko keliku ka. O tu ay me fo ke fa ngota me he. May kita bye yung pangota. Masih kenet. Kalau tahu mau peju fagalakan. Ini tadi tahu saya lagi. Ini apa ini? Ini pun tahu. Ayo tahu yang mana eh. Talong nga ba yung mga ano? Awa! Wala yung katuan ang peko iya. Mali eh. Pasti tiga rumah kayak berjalan apa yang ada mau. Anto ki talong nga hepota nga. Mata hanya dia mau sih oke pak. Oke ini. Awa! Tahu kau berkata apa? Talong! Malo! Tau taimi o se mini tatolu pe mi ono. O programa foi fini que langa fonua ali mato e muri ma o atu e programa ko ia. E fini ma ke tai tali pe ke kato mai tau kainga ko na ulama mai ke tau sum. O ku koret ke ting motol ke mo login mai pe i link na na o atu tau pe si langa fonua ali matua. Lava ke kau mai ai ke tau. Ya kapau kai ke lava login, ke lava pe o telefone mai. I he eku messenger ko kapau ta friend he Facebook ate ke lava pe o telefone mai he messenger o tala noa mai kau mai tala noa. Ya kapau ki kai te ke lava pe o telefone mai fika telefoni o no wataha ua no anima no no fito. Ai kapau ke no folo i lante ke lava pe o ta telefone mai no wataha ua no anima no fito. Ko febe fainga me te ke lava kau mai e tau Zoom. Ku mau inga ki kau mai ko hinga ko e ka venga ko te tau tala noa ke fe fini te tau tala noa ki he ngahi pala pale ma ko ia
o kufia ma o ke whahatokanga ki ai i he tau apiako ko e lau te pureanga GPS a. Ka ku maho inga ke kau ma he talanoa, ke tau talanoa, ke ngahi ka venga maho inga ko ia. Ho mai ke Zoom ki loto, pe ko hao telefoni mai he ku messenger o tala mai ho leo ai, pe ko hao tā mai he telefoni. Hape whenga mea e whainga fua ka koe, ya ke hu mai ai, a te tau ki fo i faspe taha, pa kone osu kau tau kamata rewa e tau polokala mai whiawhini. Ka ki tau te tatari ko hinga ko e kehe taimi, o ku e alo e whitu Amerika ia ke heng hake, i he tainimi ka pau te tau utari fuloa, e mohe kaka ia ko ni i tau langa whanua to me Amerika ka tau toi. Ko ia atu e tau kui faspe le taha ko ni, alamanga ono, ospe ko ia ko e kamata rewa ia. Vela ki ai. Basi ka una karung. Iya, kono koto tau dito. Iya. Awa. Mana katuo. Awa tau. Vela ki ai, mafana. Nope. Pia que pues a ver antes de concerto con la que falle para Mario tiene Entonces, te doy a para ahí, pero de vela ki ai. Mga peau mai pe. Marie. Malo. Ogo rike u whatapu atu ki a foto ka ma tui vai hoi. Ia pe foki ki a talakai mo a psipa. Te mo e kai ngare matua ko toa pe langa whanua are matua ko toa pe mo mea mai ke tau polokalama ko e whiawhini. Ai langa whanua are matua i mori. Oku whawhia foke lava ke tau te au mai ki he whiawhi fo o e taha e tau langa whanua ai a ko weekend. Kai haina ni ilona e te tau kei mo ui mai a wao mai ke ahoni ka koe ke resi pia o tuangu ni e whakoloa ke tau mo ui lava ke tau e mo ui mai e pia wao ahoni pia ku tau whawhita e koe ngā koe ofa pa mai ke resi koe o tau ke tofu hi ai whawhia pito ai wakai e tuka teki mo tau tau fito ia kene te pia koe kau tangata eiki mo ke mau pe mo i lelei lava ke mo kap mai ke tau zoom ki he whawhini ke whakahoko e tau pōtala noa pia mo e mo e ringi whakaukau ko ha mea e hoko ke tokoni ki o tau ki kolo ko i o tau mate ofu. Ia ku whamalo lahi atu ki he komiti, ki he ofisa kolope mo e komiti mei tonga, lava ke mo ki kau mai, mo mua mai taimi, ke whakahoko ai tau polokalama e whiawhini. Oku lahi atu ke te mo tolu hono kotoa pe, kai ngare matua kotoa pe, oku ke mamata mai pe mo pe, ke tau polokalama e whiawhini. Taonge pe ku lere e mea kotoa pe pe mi apina, ku mau ofa atu ka te mo tolu, pe malo mua se mo pe whatongia,
to mo ke mate aki mai ai tau langa fonua pe mo ngai tokon ke ku mo fai ki o tau ki kolo ki le matua. I e whiawhini foki te tau whai peha tau lotu e whiawhini pea ku tau kore na uwhatonga i hifo ku i lotonia ai a kalala ka ukore atu ke te koe ka pau ke i lotoni pea ke kataki mua e kalala o whai mai ha tau ki i lotu e tamata ake tau prokala mai whiawhini kai whamoi mai peho o mea whai tā pea mo o tio ka ke kataki ake tatoha ki i lotu e whiawhini pea ka hiri ia tau toki. Oh my gosh. Malo apito. Kau moi mo. Oh, oku mate mai ai o tio, ke famoi me pe o tio. Mate mai o tio kala. Ma mi gi foi speaker. Vai foi speaker kula wasi. Tau a tanto que lo tu. Mute mai koe sausi. Olo tena le matua, Kita mate mai molongoa. Kai ke ongo mai a kalala kataki ko na ke mute mai peho telefonia au. Ai rock oni pe ma pe te lomi mai o mate mai ai speaker. Kaku ka te lomi pe ka sai pe. Mau tai tare pe. Kalau mi be telefonia kalala se wase ki speaker o kolos kula ke to lomi ya. O unmute. Ko ia. Okay, what now? You. Alo. Can you hear me? Ya, con ni Yes. Ngorere. Yes. Okay. Sì, ma solo fatto perché di macchina che talo tu io fa mai ma allora mare ma on a meni o tu ma stai che te koe ka koe o fa moi a tau ke fa ho ko mai ma to lu te au sia ai fia fa fo ko ni ta fe tu o ma o no fa nga tongia ko te ma fa ma te ko na fa wi pe ma o kia tu a taha koe ni pe mo e whena ki pe vai a ki to a ke whakaho tau mai holo maari e manioni o mai ai a ta mai lei pe a whemloto ke whiwhia mo e merino a ki e vai o whakako ko i ko e leli mo e mu a whako ke whakataha koe ni ki he apia ko i ne hai ke ai o mau teu i he ngā o mai atu o mau mai ka kia ha whahinga whie ni o whakaho pēr ke koe a whioni mau koe ni e wa se sukso ko mai ki amen alo Amen, malo. Malo apito ko e. thank you Ai makai atu ke te koe e kalala ku ke kau he polo kala mai Filipe aku pasifia pa mo tapo aki kamata ki kau lotu aku hangai koe na ku fa hokate nai tata lere ki mo tol ko tope ke tau polo kala malanga fonu ai Fili ka ke te falolo aku ka tau hoko atu e tau polo kala ma ko ka venga peni na ku o mai he Fili ke fai ke hatala noa ko e ke ngai fia ma o vivili ko ia aho tau apiako lau toi pure anga le matua ko tu ko toko lahi te tau tol nai ma upe whainga maari o tau wako hake ki apiako ko ni ngai fia mau viviri pe me apiako o fia mau ke whai hatala noa ki ai au ku mahi no peia ki te au ko e ploseki langa fonua he tau ni ku tatake so le ki ko vai ka ko inga i he tuunga ko ia ku iai amanaki le rei ki he tau vai e lava le rei pe ia pe ku kai ke uhinga tala noa ko ni ko ha ai atu ko ha mea ke whakahoko pe ko ha whainga mea ku ai ke kore ka ko uhinga pe tau whakatala noa he whia whini ko inga ko vivi
Vave fie mau ko koe ki o tau apiako. Pea ku whai tālanga ai ke o mai ki tau tala noa ki ai langa whonua. Ke ko haha mō wakai ki ai ko tui e lawa whai tā noa le rei ai. Ka ki mua ai tau alupe ke tau ki kolosimo ke tau ampastoa ki Amerika. Ke ne hanga o mai ha ongong o pea me kuini. Ko hinga ko e tuunga ko kui ai e tau ngā ue. Pea ka hiri ia te tau toki koki marewa o kolos ki tonga. Ko hinga ke o mai ha whamatala pe me tonga ki he tuunga ko ia. Ko kinau tolu kunau nofo pa nau mamata tonu i he tuunga ko kui tau apia. Ko pata toki hoko hoko to ai pe. Malo apito e ampasto. Malo apito solo e ai mau whainga maari e. Kore ke o tapa tu heni ki a fotu o mātu i vai hoi mo hou eiki pe pehe foki ki a talakai mo a fusipa uho vava mau ki vai hoi. Foika pa mo e tautahi tangata tahi whonua ko toa pe mi he hala manga ono. Pea pehe foki ki he ngahi tapa ki he kehe mamani. Pea kai kore ke upufanga atu ai. Kai ata ke whakakakato hoku whatongia, koi ampastoa ke whafofonga i atu ai taahine kuini. Oku tau whawhitai ko tau whefoki he o tua e tau mau whainga maari e o tau te apsia e whiaf koe ni. Koe whakotuutuuna e whai he tangata, kai koe whakahaukone e whai ia he o tua. Pea oku pē whoki mo e te whakatapu mawahe atu heni ki he tangata e whai whikau e o e siriana o rei mātua, pea pehe ki he ke kau whaiwhekau hono kotoa pē me ngahi whunga waka o e ngahi siasi, ngahi whonua kotoa pē me he o pē, pea pehe ai whamalo ki he tahine tau po au ki fisi. E he ne kau mai mo tau tolu i he whiafko ni. Tau whawhetae ko ngahe ko e whiafini o ku tau nofo kotoa pē mono ngahi wheitu i he o pē, o whakaamu pe ke whemoa ki he whiawhikure ruru. Hopeless. Si o whai ai o tau wahe wahe i he, o whai e ki pa tau wahe wahe i he ngahi ka veinga fispisi mua ko tuku mai ki a teki tau tolu ki he langa whonua. Ange whoki koni ko tau mamata tonu pia tau lauponga ai he langa whonua. Oku itai ke te ai ha mea makehe koe tahine kuini oku ne lau maare rei pe me he taloni o whai ai pe lo tu pea ki tau tolu pea oku o mai e ne pōpoaki ai whakamalo lahi mai ki he whai whekau ki a taueri pea mo e toenga e kau motsau te ki nusila i he whakaverevela ko tau situa ki ai pa mo tala monu i he te wake fuka toanga ko ni ko te whai i he paraite koe ni. Pēwho ke ne o mai e pōpua ki whakamalo ki a ke taki o Hawaii ki a se astu pulotu pēr pehe ki a te pōholonga mo tau maulakanga o Honolulu. Na tau pēwho ke tau tōluia koe whakamee pe o ku ahi lahi. Tako ku toi kau mo konsetia o ko koni setia ka verevela ki ai a Hawaii a Honolulu pe mo Alaska na fai na ai lahi he tona ki kosi pe ko fehu ia ko ki ke ilo mai fo ke tai ne kuini pe nai ai lahi pe nai ha ku ma ke ai lahi ko ni ko a Christchurch ko ka ho ka ke tai ne kuini ko me pe ku tala mai ka te au tau tatari ko toa peke ngahi aho ko toki osi ai e nau kātoanga. He ko nau whaki i whakapuri pe nia a nau tōru. Hange pe nia whaki puni whawai. Kau toki whai i osi. I katuni pe mai. Ko e katuni pe. Kau talamai e ke neki ampastoa o te ke hoha. Tuku pe he ngari te nau hanga e nau tōru. Whahi a futenifa i e uke kaha upe a mo sune oku whai ai whakapuri ko ni koe ai kapau ku pehe katuni wanoa aholahi pa ko whanonga kapau ku pehe ai katuni saresi wanoa ai aholahi pa ko ia whakamarolo to hounga me kuini pa pehe ki ngai teu katoanga ko toa pe whakaverevera whamalo atu ki Australia ki Rekalontoni moe
tu whapane ono na e whai heu ke ko mari watu. Aua. Mā whana ho tau loto me ngai whei tu ko toa pe o tau iai. Whaka mā whana. Pea ai ai whaka mālo mo loto hounga ki he sea pea mo e komiti a o kalani wahenga o kalani manu kau i he tari lere ai kore na e whai mai me he komiti vai a vai whonua me le mātua. Ai kore mai kuna koe o e container paku mea mai tahine kuini. Ko peo ko ha container ha pepe ko peo ka whanoa ta koe hongo fulu pe ko tanga mone lau kwa motua niwa o si te mano te pawhepe. Pea koe au kuai ai whaka wheta i roto honga atu i he tari roto vera mawhana mo i kia e o kalani ai kore na i whai mai kuni koe A paspasti ai. Malo. Paspasti ai pakoe au. Iyo. O mai ai pōpua ki o whai me he kuini mo e whakamāloa ki a te mautoru hono kotoa pe. Neo o kai ke mea mai ka oku no fo peo mea mai pe ki he sumu. Pea oku ko ngai whekawe ni koe na e o mai ke uha moi ke urere mai moia. O ko mea mai pe foki ai skeritari ia taki ngawe a holokatonga. Ko ia katukia hangahi mea ia ki he tafa ake o e whakapisnisi mo ngai mea ko ia whehu ia ki aloka. Ko au ko ai ko hangea ko i tala whekau pe whakahauka ki pea ngai whekau. Ko ia. Koe ka veinga whoki koni koe ko tuku mai toni koe e solo vesta ke tau tālanga i he kia whini. Ai ka veinga koni koe i he kore whakawawe ko o mai me rei mātua ki he lautohi pure a ngā hufanga whakatapu whekau aki mo nau o restroom. Koe mea kua ki tokanga mai ki ai tahine kuini. Koe project fogia koe ni koe mea ia ai pure a ngā. Pea hange o ku mae kina ai tahine kuini na tawala atu ki tau tolu ia o whai ai mea ia ai pure a ngā. Hena o si whaka eke pe ai tokotaha koe ni koe ofisa ako maolunga i tise mape ana e pehe e kalafitoni koe u api ako koe mea ia ai pure anga. Tungkehe ka pau ku hako ai siasi pe ai ata. Pea koe ia o ku whai ai mai kina ko sio ki ho tau wā pea mo pure anga na tau wala tu tau tolu. Ka koe kore mai ai kuini e solo pea tau maa. A rei mātua ki he langa whonua me rei mātua ofisa kolo. Koe kore aku mo kātaki whakamore ala. Ai ange mua ke taha ai whetu taki pea ai ange mua ke mo whemahino aku. Ke whakahoko atu ki he pure ango tau whai ako. O mai e nau kore whakahoko mai i he whakataha ai PTA. O mai me PTA ki he komiti ai whonua. Pea whakahoko mai rewa he ofisa kolo ki he langa whonua ko ni koe are mātua. He koe uhi pea e si rewa ai longo a. Lolotonga ko ni koe ne auswhai tala noa ki ai mo o mai me he ofisa kolo ko toi hu whakatafa aki mai. Ai whangaki i tohu ia ai kau whai a ko pea koe anga rewa e tau sio tu me murini. Koe hae mea au kuhoko i rei mātua o kai ke nau whai taha ai. Koe mea uaki au tokanga mai ki ai e kuini. Ke ai e ngahi whetu utaki. Pea kai ke toi tari he elanga whonua ia ke toi hu mai ha toi whetu utaki. Whakafo i tui i hata. Ha utaha pe mi he reo oe langa whonua. Whakahoko mai i he ofisa kolo. Koe mau ia koe ai komiti langa whonua. Pea whakahoko mai he ofisa kolo. Pea isi le vai e longoa a pea ko tau mamata ki he e tau langa whonua e ngai whetohi aki ko toi penia ke tau aki te ke wakaraka whangatunga ane he takitaha lea ki ene poini mo tuaki ene koe uhi koe ngahi whetu utaki koe o ku whai mai o kai ke o mai i he se nolo totonu. Ka kutoe o ia hu mai i he ngahi tafa aki. Koe me ai au kuhoko ki ai tokanga ka e kuini koe ke loto ke ai ha mau pe ai ha wā.
ke tau longoa e langa fonua lolo tonga o ku tau ma uluta e tau alanga fonua pe tau tu whakata i he mea kotoa pe. Pakoia o kore atu. Te whanonga mai pe kau tangata me rei mātua pai whe kau kai umaa ai kau kawha pe pehe ki komiti kona koe a rei mātua. Kore atu mua ke toi whai hatokoni toi tokanga ma kehe ange ki ai. Koe mea e taha o ku kone pasi koe me ai pato ki tuku mai rewa. He o ku kai ki on pura puri o ku tukui mai pehene he sumu patau toki lea atu rewa ki ai o taha tala atu hono loto mo ene tokoni mo mea. Koe ni maho inga koe ni koe kawe inga maho inga o mai koe ni. O ku tau pie ia rangi tau toko ia. Ke tau toko ni ai whakawawe ai emergency koe ni o mai. Ka koho ware ko mei. Ko mafu. Ko mei tō whawhata tari hoku i he furisi koe ni tuku mai e solo. Ha weri si mono paseti. Oku ia e holo, oku ia e lai peri, oku ia e whare no fuanga ki he kau whai ako, oku ia e hāmue. Ko au na aku ako i he tonga high school, na mau hua tau tahiwa fitu tolu. Na mau, kai te ai ha mau holo ia a mau tole tonga high school, na mau i he loto la a, uha mui la a, koe fuusima pure angane no whai kau whai ako ka mau tu mai pe me loto la a. Mau whanonga mai atu peo hau mai ke taini mua ke mau whanau mo mau whanga mokopuna. Toki tā uni, kua toki ore vai wheinga ke langa ha holo whakataha mo lai pēni. Ka kou si o i whau ke he risi koe ho, ai GPS hare mātua. Kua osi asi mai e holo ia, kua asi mai mo lai pēni. Pea kua tala mai ke ai pea mo e pākingi. Pea unu e whare koe ki he kai whakalahi mala e akapulu. Pea whe mao mo e printa taki taha ai loki ako. Kau mea, koe tau manatu koe ki ai, koe ofisi printa peta. Koe ne mau pe ngā. Kore mātu apene e tau rautohi pure anga ko whakotu mai a ke printa loki ako kotoa pe. Ka koe mea ke mahino i ko printa. Oe kau whai ako whai na homo e ka printe umea ko tau whe mau he au taha koe ki mua he karasi. Kai oa e ke ri ati e te karasi mo whakamore more. Koe whakahoko pēni ai hoko ngahi ke kau ko tuku mai ke whakahoko atu. Pea ko mea ku kore mai ai kuini. Te whe mua tau tokanga ki fo i kore whakawawe emergency o ku fu umahu inga au pito ia. Ai emergency ko ia. Pai hano tala noa i muhala urea ki ai. Ka oua mua te tau wala tu tau tolu ke mea ai pure anga. He ko uhinga o ku whakahoko ai mea ko ia. Na iai ai whetu utaki ki tonga pena e tala mai he toko taha ke whai ai whetu utaki ki he siapani. O ke kau taha ko ni koe ofise he kau siapani ko nau tolu te nau malawa e nau tolu ia angai toko ni whakawawe ke ngahi mea peheni. Kai ke whai hala koe ko tawha ake ko ni koe ai World Bank me utoko ni koe koe ke whahala uia ki ai. Tau tuku ataha tau tolu koe mea pure anga. Pa koe whimne motua koe nei whetu utaki pa koe whare eni na amai mi he office koe me siapani i tonga. He kai ke lava hanau toko ni maa nau tolu he koe lau tohi pure anga koe me aia ai pure anga. Ka pau rewa e tu mawahe ai e tau PTA. Pea mawahe rewa ia o ai ke he komiti koe ai whonua. Ka tata komiti arei mātua. Tau whiri rewa tau tolu e Palestini sea mo e tau hipaanga sekeritari. Pea tau kore rewa haloia ke ni ai haki i pailoa. Pea tau o rewa re sisita he pure anga. Koe tau ko atu peko e tau kore ki siapani. Te nau ngau e rewa nā tolo toko ni mai he uku tau tū mawahe pea me he pure anga. Koe mea koe ke pehe ke o ate tau tohi mi he PTA mi he ako lau tohi pure anga. He kai ke he kua pau ke o nau whewei to kai aki. Pea mo ngahi tauna koe ngahi whanoko tauna mai koe ni koe kia tau tolu tonga. Tuku kehe
ka pau ko hakore ai ako ai ngahi siasi te naulawa tokoni ko mea ko ke pure anga he kunau alu whakahoko ai ngahi kore. Pakoku kore atua ki ka utama ko na ko kunau te matau ange ka taweli mo mea. He kuwhie mau ia ke whai e kore he pure ako, whe maino ake pure ako mene kau whai ako, na whe maino o mai honau le o ki tau PTA, o me he PTA ki he ke komite e whonua, na utala noa i whakapasi. Pako whakotu mai he kuini, ke whakotu atu ki rei mātua. Whiri ha mou toko taha whetu utaki. Toko taha ke ne whai e ia sea, hoko ia hanea ha sekeritari ai sea. Whai e ngai whetu utaki. He koe ngai kore, me ngai toni, koe kore me ngai kore tokoni, me ngai tohi. O ku whai ia i he whakapapārangi, ke he ngai tōna ko o ku whie mau ke tau kore ki ai. Koe mea ko ku koe ki mea pia ku tokanga mai kai tahine kuini ka ko tuku atu ka moe ofa lahi ki a teki mou tolu kono kotoa pe pea moe atu ai kore whakamore ka pau o pia ha to o whatongia whakawhie poto nai ai ambastoa ki he ngahi whonua. Ka koe mea whoki he kwao whoki aku nai whiri mai he pure anga si amane ki o hao ambastoa. Pea kua whai ke whai e au e ku ngawe o kou neango e ku mo ua. Ka kou aro whekumi horo he ngahi wheitu uha ngahi tokoni. Pea koi ai o kou kore mo tokoni mai aki mo tolu kona kuala tokoni. O wange ko rau ko asas pulu. Ka ku pepe mea whei mo kerea mai koi mo mai ha wange au katau. Tio tau kou ki ai. Ka koi au ku oatai ai whakatokanga mo kore ai tahine kuini. O ku mai ki naia ke whai haala ai langa whonua ke tauhanga o alas ai me ai ako. Koe me ai ai pule anga. Koe kore kon tokoni o mai whakafo o whai a ke whaha tau tokoni whakawaipa. E tau oskiro tau tolu ku kawia. E hai sini moi moirere e whanau. He tā koene o si ai e tau na e tā puni whakataimi ai i tau rautoi pule anga kai whai ngā ue ki he fo i paro parema ta tau pe koene o tau. Whai ai kore mai koe ni. Pakoe au kwai ai o whalahi atu ka teki mautolu hono kotoa pe. Ka e tuku atu solo ka e toki ai hato ki mākoni whakawaiwawa e koe ni pati toki whakahoko atu anai. Rewerewa e malanga ka te tau atu. Malo pito e ampastoa kai o mo vakai mai pe ko e fatongia ia ngau e ampastoa ko ia ku ampastoa ku fetu taki whakawaha pure anga ia. Ange ke fetu taki se apani ko e fetu taki atu e panke a mamani mo fefua. Kata sare. Pea ko ia o ku fatongi ai fa hoko a paso ki e tau programa ko ni. Ka ko e ki mo ke tau hoko atu ke tau kolos ki tonga. O ko ai ni hene ko na kore mai ke pamahi no i ange mo a se no longa ue ai langa fonua. Pea ko tu ko whainga maari eni ke whai hano wha mahino atu e tau se nolo ko ia. O ku tau langa whanua whoki o ko tau langa whanua ko toa pe ai kainga re mātua i muri pea me tau kainga ko i tonga. O ku iai e tau o komiti lahi i re mātua ko komiti langa whanua ai o ku Patalonia fotu. Pea se ai ofisa kolo. Pea mai komiti ko ni o kunau wha mea mai i he tau Zoom ko toa pe pea mei rei mātua. Ko kinau tolu ai komiti langa whanua. O ku whakaongo ko toa ki ai e tau langa whanua. Ke nau whakahoko mai, ke nau hanga o mai. Ai ngahi fia mau viviri ko ia. Pea mei rei mātua ki murini. Ai ako e ngahi mea ko tau talanoa i mo whenga ke whaha toko ni mo tau ngā ue ki ai. O ku whakahoko mai e he sea pea moe ko miti langa whanua me rei mātua. Ai ngahi ngā ue ko ia ke tau whai. Pea ko e taimi peko nau o mai ai ngahi ngā ue ko ke tamai ko ngahi fia mau e. Ko taha ua tolu whani mano fitu. Pea toki whiri rewa e ngahi wahenga nau whakarere ai tau ko ia. Ko ha ai project ia te nau to'o. Nau tolu ke tau wala ke ai o whai ke ai ngā ue. Ai ko e ko se nolo ia e kainga ko mo whanongo mai. Ko se nolo ngā ue pe ia o ku ngā ue aki he langa whanua. O ku ai pe whanki mono ia ku whai holo. Hange ko ni nai whakahoko koe ai kore pe mei he ki sea ba mo komiti vai a re mātua ki he
langa fonua a o kalani nusilani na o mai e tohi o whahu mai ki sea pea ku fia lahi au pita sea langa fonua o kalani ihe founga koia ko whahoko mai tohi o hauhanga tonu pe ki sea mo komiti nusilani pea me he tau komiti tonga o kore mai mau kore ate container e ua na o mai tohi ko fute whanoa pea toki whahoko mai pe mire mātua ko lori ko ne toha container fute ua noa peia ko kia ha lori whanoa ia i le mātua i wawau ka ave fute whanoa e nofo pea i wafu pea i hene pehe rewa ko te holoki rewa te ua noa pe ua ai ko container fute ua noa pe ua e kumio ave e ko tau lori peia i wawau ko e fute ua noa pe ne lava o hiki o fetuku ka fetu ai o ave kire mātua ai ko e fonga whaki fonga peia ko tāna ki atu ke whakalere i ke ngā ue, ko e whia mao mei tonga ku whaitohi mai rewa nau tolu, pe ko nao mai ke koe tai me tahu, nao pe ke Zoom o whakahoko mai ai. Ka koe ngai whaunga pe he tau, ko se nolou tau ngau aki, ka koe konga koe ni ke tau api ako. Fuurisi koe mooni api to ambastoa, ko fuurisi koe ni koe na uhanga o posi atu. O ku kapau e te tau tukuange kotoa ai fika ua rawau ki he osi ailisi ka tau ulaki focus ange mu ata ulaki talanoa ange i he mea fika uluaki koe toileti hufanga whatapu ka tau ngau ekpe a rea ki tau whemahino aki ka pau te tau talanoa mai i he bathroom koe fie mau viviri ia aia koe o ku fu fie mau lahi taha ka kou pehe ke tau kolos ki re mātua tau alu ke sea pe me komiti le matua ke na hu mai tai nimi o tala noa mai ke foi fie mau vivili ko ia he ko sea pe o sea he taulanga fonua ko ia o sea i he PTA ai ko pe ke tau alu ki ai ke na hu mai le he fainga mari e ko ni o fa matala ke fie mau vivili ko ia pe tau toki pa mo toki rea mai ai pe ko nga ko time tala noa pe he ni mo toki ui mai pe o rea mai ke fie tokoni mai pe kai kolosia te me faitaka ko te moni ke mauki kolosia te kere matua ke hena ke mauki talanoa mai mua i fie mau fika ulo aki tuunga kona ku ai toileti fie mau fui ngau e ko ia ko hai tuunga ku ia he tai nimi pa mo fie mau ko ia ke fakakato ngau e mo ngai me pe malo pito it moni yo solo wongo atu ia ko ni wongo mai pe kore peke kufanga whatapne mo ki whao ko e ambastoa kai ata mo ko e whainga maari e ko ni ku whakatulo atu mo e whakakui whakatamai peke whakawhae mo whakatoko ua ko toa pe mo e whakatua whakawhine amara ke utanoa ke whemau iwiri ko ni o ko ngo iau pitu o tomo kore pa brembore ke ta ko to pe yo ta bota ha wa be mala ta ngau da ko ko na ke ko bala ti ya be tu bodi ko fa pa i ta ko to pe na bu aya ko ma ko do ko fam ke ta piki e me ko se ko fan ko fa ta mo fiongo ngoi mo lotota ko langa fodua fe mau ia ke tau meu tau ma mo u fe ko fani ko langa ke ya tau fodua ko fe mau bibili ko fai ka talanga o kai ke u ia ko fe mau bibili ko go se ai PTA ko fra papa e ka kai na ngau ki mu ata to mo fu ya te au au ngau e pe mo ko na ko toileti fanga fatapu ko toileti pe na ngere mai aki mua ko ia pe ngere mai ke tai mini o kai ko accident de ko pa pare ma fatu pake la ba na wilo pe ngau e na ka ke wala ki ngau ko ni au nga fonua ko me agoni ko fala hia e au ko fu me agoni na tu pe ta to mo fu tu ko tai ko na se ai na ulo ko me ai pure ang pe au ke pure anga
o kore ya me agoni na kume pura ko ke o mai ki hen ke tau tano ai me amon mo me mahino o kai ke fam ke tau lo ya ki ha ka tai ko la ko tau hele i ma ka pa ana ke tu ku mai ko tau fon wan o kai ke sa ia ko ma ko ya na tau nga u ki pe to ile te lim tau ne fi ke walo kore to ile ki goni o fa wangi o ta ha goni me pure anga ke fa ha ko nga u goni ko tau o hofe fu nga we ke tau tu hui fa ka kai nai mu ai te au ko la donda to ke tau solo ba para pare ma na walo fa nga u fa fu ke wa be ba ba no paga ai ke malu tau no fi fra a mo malu tau fe fo fani o ko fa ampe ke mo mahino tu ko nga o ko ni na tau le ki pe te o ate risi pe ka wa ki mo u me na le lipotia ke fa ya ko ni e fe pati mo ne o ko fa ampe na ka ke trite ne komeni ko ni e mo si o ai ke be a mo ni mo me a glo yo go atu ko foto nga ko a pia ko na asia ki mu na pe he to ta ha na ke ta wa u do ke tu nga ko ya na ta o sia u pe ta to ke to ko wa nga tu pu ana ta ke nga u pe ta to wen to le te u a hu nga fa ta pu ke ka re ka tangata to le te to lu ke ka re ka fe fine to le te taha ke ka fa ya ko i e tau e tolu o fulu o tau situ a mei ai. Nā toke alo kore ke whakaama mo umea ko ni ke whai ngā ue ki ai ko ksio ke tūnga koe api ako. He kai ke tonu ia ke tāpuni. Oni. Kana e whai pe ngā ue ia. Nai kai ke tae whaha ngā ue. Ka ko whaa pāpai e tau whetohi aki. Ko unga koe anga e tau no fō. Ka pau ke whi ilo ka pea mōni o kou ata ape ke whetu taki mai ke tatala noa. O kui kai ko ha mea ia ke tau mua tohi tau tolo tuku hake kau te aige ke ilo hono mōki. Ko u toileti honi u tawala ngahi. Ainu kou whai tā ia tu. Ko toileti ana e tāpuni peki mua e tau e tau mo fulu tupu. Ka pau e osi moia te tawala hake ta haua. Ko fo yo no ia na e tuku mui na e tāpuni peki mua. Malo mea i pe hotiri mea na tok fetu taki atua te nau tolu. O te rias. Pena nau au ke feitu ko ni i kai. Ko feitu ia whai kai te tā noa ko ni. Ko ulo aki o kai ke mo mau le rei ai uhinga ngā ue. O whai ngā ue alanga whonua. O whai whakataha i umea ko ni. O tausio ko toa peki ai. Mau heni mo e sekretari ai ako. PDA. O kai kai hawa ai kau ako. Ai kau PDA mo kau pai ako. Kau mau loto pe o kai ke utari ke wata me aloi ke te motor. O na fam ke hene pure ako pe ne urere atu. O ke iruta takata e ki pure ako. Kana fam ke hene. O heni mo satoa na ne fai ngā ue. E nai o mai e mea ko ni ke te tautou. Ke langa mea ko ni tua. E o se whawa a, kau tuange whainga maari e ko ni, pe te mo o mai ka mosa, pe ko sekretari koe e ako, pe ne tuku atu e, koe whea mau viviri koe he ni o kai ka mea e la. Koe loki ako pe, o asi mai heni, koe anga whakaamu e pure ako, e iai halo ki ako e wha, o sio ke ka au, koe uhi nai ne pure ako, koe arake tau fo ou, ke wafe wa tolu, e taki ua kalasi.
Kamu whanongo mai ke toko lahi koe ne ripoti koe nau alo maa koe me api ako ai o maunofo moia. Koe kinti, o kinti e ua, o kalase e ua, toko taha wha e kalase. Whanau tangata e taha ua, whanau whewhine taha nima. Ai a kone tūnga koe a uia e tau kinti, ai toko whanau whewhine toko taha ono. Tau toko ua walu. Ai a whaia koe e ua. O kuna takitaha e kinti. Kelas taha, wai kalau ka tangata toko uahiwa, kalau ka whewhine taha nima, whakatoa toko whanima. Kelas taha ia e ua. Koe kelas ua, o wai e kalau ka tangata e toko uawalu. Kalau ka whewhine toko taha hiwa, toko whawhitu ia. Kelas moia e ua. Koe kelas tolu, o koe whanau tangata toko uano. Whanau whewhine ua. O whawalu e kelas koe ni whakatoa kelas tolu. Koe kelas whanau tangata taha nima, whanau whewhine ua wha. Toko tolu hiwa. Koe tau kelas nima, kelas pea taha, toko tolu wha. Whanau tangata toko taha walu, whanau whewhine toko taha ono. Koe Alo. klasi ono o whanau tangata e ua taha. Whanau whewhine taha ua. Whikai ke foi tohi koe nai whai koe he whai ako. Nā ne pehe te ke tawa o toko uange au. O kai ke usai e whai ngā tohi pehe. Nā tau si au koe toko uange au. Moulau me klasi ua ke klasi ono. Kana suhu me klasi ono o alo polisi. O au ko whehi e whai ngā tau e pehe. Ko mea au malu e ki tau tolu. Ka mau mai pe o ate ripoti i he pese langa konua. O whaamu pe te tau ngai whakata. O ko kore whamure more ni ka sione tupou ke whai whekau. O ko whakapapalahi ke kau whai whekau. Nai o mai ne ta whewalungi au, nai militake ta whaako ni. Ka nau kore pe ke pure ako, he kai tawala ki ai, he kuhanga ki ai ngau e pure anga. Kana i teke o se taimi go na e tuku ki ai. E ka pā te tawala ki ai, te tau mau e anga e tau nofo. Opo. O pinga ia, nau tuku ai ngā ue ki ai. Ka ngā whakaata, ki a sione, ke langa mea i tua. E ukai ke taha pe, ai wheitu ke o ke whanau. Ko o se taha ua koni o ko ke whema au pe ke whakalahi. E o se matuku ate e mosai a toa, ai palani, mo estimate e mea ko ia, pamau toki sendi atu, ke tau pesi, ke tau sio ki ai. O whamaro atu ka langa whonua. O kol whamre more atu, ka pau kuai haloto e lavea, i e mea ko urea atu ai. Whamre more atu, malo. Malo, ofisa kolo. Malo pito. Malo pito, ofisa kolo. Ka kataki ke kolose e peka mosaia ke kakato mai pe mo fua matala. Pato ko ato e peha ufehu i me he kainga konu kuna uheni. Ke ato ka tiki motol ka pa waha mete na ufehu. Ia mea ko ia. Ei ko mosa. Ia go gau. Ei, ai do mau na presme. Malo au pito. Malo pito. Taputa ya foto ya duayo. Ya pe ya hakimo takai. Buho pe moma. Kata bombo ki fe mari ko ni ga pe ki fa matala ko dio fika wa ki moyanga fi mau. Ko ile me apila tohi amia ko na loto ke fai ha no fare ri. Ko foi fare ko fu apila tohi ko foi fare tolu. Foi fare ta ko foi loki ako e fa ta ko ngahi ngawe ko o ku firma o ki ai o ki ai no fa ai ki ka ko tu e hanga o ja golo o to ki sen ka to atu de mo ma o ka to ki ai ka ko no fa more ko o firma ko ya pa nga fa mando walwa wanya wano ko foi fare ko ta ai ko holo ya ai au ku
O fai no fe ma o ke lava e tia ia ki won toa i vaha ko o patisi kon ko ko nga ke lava pe o mapuni ke whakaha ko nga kalasi o na fupuri nga ki pe e kone tu wai kai mimi o ku sio pe kalasi ko pa sio ke kalasi ko ko plaki po ke tu e vaha ka una ke sio fa ki pe ka fai ka ke nga ka won toa ke lava pe o mapuni ke fa fe mari na fa ko na fa donge fa ke kalasi kati tan pe fe ma fa pata nga ya ko pe to ke atu ku je mata pagi ana ro nga ako fo ho pe ta aya ko fa mbore ke ko mama fa ni ko won to fa won to wa ko ni tak tol mando fo me aya ta Malo. inu silana Malo. ka ku ko ai ko fa mbore ki ai o pa nga ba mano wa mani mahiwa ai fo ko ploka ko holo ko foi building ko taha fa e ko hala i loki e tolu o ku ai o ku gila mo nga fi ma o fa ha ko foi proka ko ni ai ko fa mo ke pa nga fa mano taha fe tolu ni o fa tolu a ko no fa ka to nga fa mo ka to ko ni ngai foi fa le tolu ko ni o taha kilu fi du mano taha o no nga o avalu ai ko foi na ka to a pendia ko fe ma ko ki ai pe a koe pe mo ki whakamore ki ha whakakaukau i ha kaungau ke na whae ngau e koe ni. Ai a ko whipese te whanua o whakamau ko ia, o pāngai o no mano waluafe. Pe a moa ki whipseni pe ke ha whiwhanonga ako ta hawhi wangi au. Au whakatoa ia kua wakilu whamano ta hawhi wangi au titu walu. Ko whakamore katoa ia pe ke ngau e koe ke no palere, anga hilo ki ako katoa. Pe a koe pe mo i mea whaka o si na whahana whakaukau i hena e kau e koe kore koe. A puri ako ni whakaukau ni whakaamu ke toi e ti mai hangai fo i loki ako. Pea koe whakaukau pena mau whai, ka pau e whaiwhange kuia hataini ko konvete ngai whi. Ongo fo toi proka koni ko kuloto ngā whinga ke whahana whakalele i. Ke konvete ke hoko ko hango loki ako. He kuna maa pena fo i sasta tonu pia ke loki ako. Kai aia fo i poloka fo ou ko toilet block fo ou ia ki he whanau o ma pe fo ai lahi tatau ko ni ko lolo tonga ia tai mini ke ma fo i toilet de tolo tama ki fine pe aua i tama tangata pe au fia pe mo ki sawa takita ai mo fo loki ko ndi aia ku fa fu ia ki ta kilu a mano ma i wangiau ono noa ko fo ka kau ia ko o ia he tai mine ki ngau na fai ki ngai fe ma ko ni ka ko tu ko no fai ki o lawa pe ma o tai mine ka tu ka e o ja ko lo sen ya ka motol ke molawa pe si o fa ta ka pe ki fai ki ki me aka to ko ni fuka wa pe mo ngai fare to lu pe mo ya ngai fare ta ko ni fe ma o ko ni ka ko tu ngai ko ki ma ko lawa fa matala ki tai mine tu ke ka pa o ha fe hui ki me ko ni ko lawa fa matala tu Malo pito moça, taia e ngau de hena. Aí a koe alahi ko ne paanga ko ke talanoa ki ai ko ngai whare ako pe ia ko tonga tu he taini me i api ako ka ko no whakalere i e na ngai whare ako ko ia hange kaua i ha au fi mo ha horisi o mau mo me pe o kaua ngai me ko ia i hono whakalere i ko ni ke talanoa ki ai i he ua kilu wha mano ta hafi whange a fitu oia ko fo ki halo ki ko fo ki he au ko ka to ko ke au ia ko ia ka ko me ko la ta ni ko au a loto pe mo fa fa le tolo ka to ko ia ko ga me au ne tu ko termino lo tonga ngai fa le ako ko ia fe uhilana e ho mai viti o ko kia halo kia ko ia ulo ha uhila una no fa po uripe na o si fa na we ke uhila Koi. Ya ho pure ru. Ka ko finga pelia he ku ka pa e lava fa no Africa to ko ni mo fa le e luwa he ko la ita ya ko ni mau ko luwa fu lo lo ni sto lono ka ku ka we ne finga ke ta tu ka to ke na ki no ke unga ke tolonga he ko nunga ko de Solo quando che mute mai coi a masi.
Mosa kata ki kona uki mute mai. Hey, Lobby. Aku makai fra mako ato pihe. Kung fika iya, gue me ako lai pola. Lai pola ke ay akin matapa. Lai pola ki ai. Mate mai atonga. Mate ma tonga. Ama ko ke abe mahal neti. Taka kaya hakete tu ki olunga tau sa. Abe neti mahal. Aya ke hange ko fale faha mua. A hope al ko to olunga. Pola. Iyo, ke uma pa mo ea. Iyo ya be ngai. Ko mo ko lunga. Iya. Mata isi resi a pe nga hange ya ko nya na ea. Okay, loto pe ofisa kolo ya. Galai mo saya ko ya mate mai. Me ni mo e na wa ko fare pola au e wa ko fare kap. Ko al pele la iluvaya ke hange ta kala pureanga. Lo hange ko kala pakakawa ki pakai. Masa que mo tala no mai te ku hoko atu peka. Oh, Kilian, to why give solo can I say something before I have a meeting at 7:30 soon? Okay. Kilian mai ko he fai mari ko kala. Okay. Correcto, lo manteme na ke. De molonga kaya. Buena kala ko ke. Sorry. Okay, it's okay. Ako whakamalo ata o ia ke whakakihelanga au e whahau ko mai mei tō ngā pia. Wa whawhia ko hui ko iaia ki, ko ki to ui ki ena ku nau taki ngā au e lelei mai mehe whonoa. Ko osi whoke ai kakai lalahi ia ki mulina. Ai toia ki to u ko nā pa tau whawhetai o ku nau lama mea. E ko hape nau whangi mea au ku lama ka ku o alu le aku ni whakaha mai o young generation ya o kuna hoka te taki he kolo ko o sa te mātu ana e whai ko apia ko koe ni o whai kia tala noa na aku kaua wia i he ulua ki ako ai ai na aku kalasi ono na aku ako i na aku ala aku wheretoa kalasi taha ua tolu e au wha nima mai ki he morono ki he apia ko teu te a lo tonga langa ko ia na ana whakaosi e kuako ki he api ako lautohi ana whai kia e talanga i he tahiwa fitu hiwa whakamatanga koe na ofisa kolo whakatatau ki he toileti mo ia la mea ko ia koe e kusio atu ki ai koe tuunga pena e ki api ako he taimi na aku kalahio noa i he tahiwa fitu hiwa ko whakaha mai rewa ko mahino mai ko whatongia ia au pureanga ke whai ngā ue ke whakalakalaka pe koe hapea me ai au na uaka mama he si o atu au kia o kai kia whai ngā development fe since then ka ko hinga ko na ko whakaari mai o whakamama mai ko whatongia ia o e pureanga ka koe na kuto e hu mai pia mosa o se whakaha mai a whainga kakau ke hei aki a kalakalaka ki hei ako. Te e hu i atula, ua whai hatala noa mo pureanga ke whakaata mai a ngauewa ke whai he ka aina. Ua ki au whihui. Koe ua, mōne lawa e te moni o koe koha whiau, kai koha whai e mao viviri pia. O kou toka ngātu, o ku iai pēr kou laia, ai ka inga ori mātua. Mōna. Ka aku tupu hake au i he taimina e whai ai koniseti. Koe holo koe se askatorika ne mau kau he o holo he pangaki i kolo o whai e koniseti, ke langa e holo ko ia. Nā aku kau pē i he whinga e koniseti, kou tangata e kina e tahi paanga. I he mea ai ako. I he mauhiki mai koe me wheretoa o ka mata lau toho i he ako teu. Nā e whire tangata e ki ke ta kene tokanga i paanga. I he te hapea whanki mono e apia ko nei whai.
Pe na fai con iseti, na u ke con iseti, na fai tu fatikite ki he kainga, na te kai kakagai na fe o ki muri. Kana e ma o pe na e malava ko nga ko loto I lamba. O ko tokanga atu. Ke oa te tau ka mahalo pe he ilo ko langa fonua I muri, yes. But at the same time, let us not take that responsibility from the people in Leimatua. They do have it. Let us empower them. Que now kahoko ai fatongia ko ya. So that they still have the dignity to improve whatever they need to do. Let us give them that dignity. Let them give them that empowerment. They have it. We have to now me katau hanga o whakaloto laha ia tu ke nau whai whakahoko ia. Ka huloto le rei mai e pule anga ke nau whai e ngā ue ko ia. Tau whakaloto laha te si kai nau nofo ke nau whai e whatongia ko ia. Mou toki te atu. Kaho mou tokoni e whako. Ko hi he kai ke feel responsible like ita masi ia ko e nau ki he ako o. Koe mātua me muri ngā ulanga mai. Te wheka pau hanga o ngare ko sio hake ke me ke he riko na pau o ai ta mai ki no ai a hamwa. They don't feel responsible. Koe ngā he, koe kakai ke he o nganga ngāwe. Ko e whai tōka ka waha o mātua, they will feel it, but they now understand it more, but they now wako o te le nyange, koe kakawai me nau mātua mai e whai ai nau tau wako neki he kahau. Koe ki tokone atu pea, o ko whakawhia e sio he ngahi whakalaka moe mā whana oe. Oe ngahi mea o whakahoko I muri ni, eh? But at the same time, o ko tokanga atu. Empower the people in Leimatua. They do have the gold with them. They do have the gifts with them. They can do it. Let's push for them to do it. Como toktokonia. Malo ako. Malo. Malo. Okay. Pula dinaka confiti. Thank you. Thank you. Ofato. Tolong Mayani. Ao. Kai nga koe mo loto I Zoom oku ia telefoni ia mo tolo oku te oku longoa aia o pito ia ke loko ngorelei e tau talanoa I hene asiko ki tu ako hai oku Ko loviana ina. longoa o telefoni pakihanga o mute pakihanga o mute ke nga pakihoni me peta ime ke rea Ko vasiti mo he ia kai ke ronga an telefoni. Si ie ko telefoni ko feinga ina. Koia koe nuk mate mai tai nimi Koia ko vasiti. Koia ko feinga. Koe toki a pena ku longo ni telefoni. Ngalo apito koe nuk mate mai longo a ka tunga ka tau hoko atu te Ai fonda ko telefoni a lobi. ke te hu mai Ke as mai uta ka to. ko hoko te mo ata tala Orang ngomong ko kalau ngoteme. Ya hoko te mo ata tala no ako nga ku ko ni ku o mahino apito me ku tala no mai ki ai tapo o ya ku mahino mo fa matala mai mito nga ka mo tala no mai pe ka inga ko nga hui mai pe ko nga kai o atu ka te ko fa nga maria ke tala no mai I he tala no Ko to mai uta. Tu como sabes la momo. Aló. Aló pito Nago telefoni na sare. Kau gini ya tu semua. ya mai kene Ate ana roto mu fakauka. Malo api do fafita yo tua. Malo. Goemi. Kata buat gua foto. Ti vai hoi. Na kai ka mahusip. Kuko mama. Kata buat yo bisa kolo. Kama kau tangata kunau tau tu he. Repa e fonua I Leimatua. Na whatonia, ka ata mo ke whai pe hatara. Mai foi a kau. O whiawhia wa e ruto whiawhini. O kiri whapapa. O whatu ki a koe. Ka to uta. Ringo e whatonia.
Kano pe a koe nia ke ana e kufanono ke he mea tuku mai. Kumana toa ke a whaa koe ono taha. O tau hiwa he taimi ko ia. E whai e whaua tāau ke a whaa. E tafi a uta tafi a tahi. Lalo whonua mo a tāna. E ka tahi le mātu a mate. Hao pe. Ka kou niko whanong ke whakau koe ni. Ka more pe ki tā anua pe ana e kua usia. Ka rāre pe ki a koe whonua toha le mātua. Ka whika uapi pe a e tau po seki koe ke maa ka pūru. Ka whika ua pe a po seki koe ni ki he vai. Ha mena kai ke whika ua e a po seki koe ki hapi ako. Ka toki whika tolu po seki he vai. Ka koe dure koe tutuia e otua. Oia. Whika ua pe po seki e ke he vai. Oia. Toki whika tolu e. Toi pe wike e wawaru pe au se tauni. Oia. Wa hiti tau whakaukau tatou mi he vai. O ai he api ako. Opo. Te ka whanata e te whanunga tau ki ai ki he ako. Kai. He a te a uia moku. Whako taha. O tapu peke tau kosi no ai o usiakare. Ko siakare ua engi ko api ako. Ko vai. Tapu mofu taha tatou vai. Ia ko tau ki kakato pe mooni. Pako te osi koe tau ni tau hiki whakaufuri me he vai. Ki he api ako. Hane ko whakaukau ko ia. Mai e mea kotoa me he ako. Tau whakatai ko ena ko eti moni ete ko e kotoa ia. Ko whisa ko ia le mātua. Ko na une o mai moni. E te au ia ko ia ko hakake. Ko hae tutuli koe ai taki koe o hausi koe tauni. Ko mea ia ko whaamu koe ke mate kia e kumo ui. Mau tolu koe ni. Paka hini tauni. Tau hiki whakaufuri katu ke he ako. Malo. Maru pe hausi tauni. Tu au fatu. Malo. Malo apito e... Okoni koe a keneti. Koe o guai pe ko toki whakawa hake ai Facebook a ku o kui ai pe ni ihi e tau kau ho tau kainga le mātua ai o ku nau tohi mai pe he Facebook a ke whakahoko mai ka teu whenga pe ke ulau watu e nau mea koku nau whatala noa ki ai ko e hinga ke tau whia pe mo ki nau tō ka tau ka mau hoko mai pe mo tolo mo tala noa ki he tau tala noa koe ni ki he ako. Toki atu pe u ai whainga maari e ke whai mai whangi i whanongonongo, ke toki tala e tau ngai whanongonongo, ka tau, ka mo tanoa mai ke tau ako, he lotonga tau i he ka vinga ko ia. Maulea. Mupe. Lo. Ai maulea lau tang ke o te ako are matu. E solo che di là per chi te la più. Dalla no mai koe. Hola. Holan. Ma lo fa la mari ai tamai pe ngai fai to ko nga kau. U fa ngate ta la fa ki go mata. Nau ki fa na o pe he me ko ni pa nau. Pena o mai ko e kore ko Hola mau. Room. Kana u whanonga ta ki whakamatala mai kun ko ai tai mea kona ne aro ko wa kilo. O ko kau katoa u mea ke he ia. Pange ka tau o tau ova ta tau ni foi pena kore mai. Ke whakahoko. O paure wa te tau nei whakahoko mai ko whema o whakawave ai bathroom. Pea me bathroom ko toki hoko atu ai kau he kono monia nei aku ki au o hange ko ki wherekeu e tau ngā ue. Ke fusi mai ta whaki ko he kau tama ko e nau whemau. Pea fusi mai me he nau whemau. Kwa kai ke tau ilo pe ko hai o ne hanga o whakahoko hoko mai o ngā ue ko whemau rahi.
Na usia fo pe ki mo ki nga we ofisa kolo mo ka tangata I api ako. Na ka ki asi mai a fe ma o ki hen ka ko to ki hu ma ko na sio ni ia. Hanga ko me ni nga we ki ia sio ni ia ki mo. Pea ko nga fe ma ko ia ana ki tu nga we pe ko ka ki ku ma de le ke. Ka ko fa fe hu ia pe ko hame ko to ia la ta kai holoi mo tau to hange ko tau fa ofa tau tu pe ko hai tini tala mai ki ai ha mo ko nga ko tu fio ai u polo kalama pa nga au ko mai ki ai ka ko ki fratala no atu pe akuia he ko tu mahalo na ku si pe ki me ko ndi ke fe Nei fi to koni mai a sifa pe mo fai fikau pa mo ka tama pe me Amerika. Ke fo ime ko ni. Paka pau ko pa fru ma ta pe pa to ton ke tau hanga o. Ke tau to ton ke fai ha to konia. A ki fo ime area ko ni ha nge ko na ko la ko na ni nai ko pai mo me ai pure anga ki ai. Ka ku fie ma ke fo poto au pito ai unga ko ni mi tonga. Ko ka tamba kon ko na hanga ko ti ma tau ngawe pe mi tonga ko ne tu ko ni o tatau pe pa mo mala ka pulu mo me o totonu ke te mo ui mai pa mo ngawe ka kolo ngawe aki pa mo ka kai pa me muri ngai tai mi mai ko na e lui ka kolo ngawe ke keri vai ya I tai mi ko atu ka to ni o kon ka gitu ngawe ko ya ka ole tu kawia ke to ti fra ma po nge ta ngawe e busio ke si mafana pe si ngai pa mo si ngai tamai pe me muri ke fai hono to konia e tau kolo e tam tatau to ton ke foto e fringa ko no moni si tau fete ke aki holo ko gusio si hi fo ke tau talano ko ni tau pehe pa ka tari hafu tala hafu I mea ke tau fai foi mea ko hai te ni hanga fuka hoko fi ngau ko wa te hanga fuka hoko ai ka tam ka kai fa hinga ke ngau fai ngau ko ia ya mo pa anga ke fai ke ngau ko ko ki fi ka tel e ta fata no ka ko fa mo ni pe ki fuka ma po pai ka ni ta ka malo apito malo apito e holan e fatala noa ko holan mo ki to muy mai I he konga ko ia ko tau platform ko tau ia ko langa fonua ale matua o tau pe he tau pe ko Facebook pe mo po kalama ko tau fa he Zoom ko tau tala noa pe ki he ko langa fonua ale matua o ku fai mai ai tu uni pe mo tataki ki tau tolo langa fonua pe me tau komiti langa fonua ko I le matua ai o Patalonia foto se officer kolo pe mo komiti na kunau unau fa unau I mea mai ko me le matua he wiki ko to pe tau langa fonua ai ko ngahi ngau ko to pe fa langa fonua ia o mai ia pe me ai ai ngahi ngau fu mau ko ai ko foi fakau ka mahino pe ia I he tafa ko ia ka muta no mai pe so ko mo mahino pe ka au Ako hinga ko hange ko ni na ku ifare pe kasio ni pe ifare ma ko asio ni hange ko ko hange le ko ke ai pe ko fe ia ko miti ke na hanga o mai Afrika ki na ko ia Goi ke ka o ha ke ia fa ia tala no ia Facebook ka mo mea ko me pe usai ai ko no ha ke ma ki huan ma to lo ka he analyze ai Hola. Bona pito. Mari, masih Yohani. Bona pito. E gusi fra ofa e ko tai mini ka pate te mo la wi fo me ko ni o wa me wa ka tai mi me ko ki fra ki hi tau kai ka hiri ko ya ta ko ke ka wi he fo me ko ka ta ko fo me ne kun ke a ve ke commit fo nuai Ai ko ne tu fo ko ya na ko tau po project tau ni ko vai pena ai pe amanaki ko tau ka hau te tau to ai ke ako ai ana o si ngau pe ai tau komiti le matua pe mo ofisa kolo
ai u me ko no na ula mai ko a honi ko na o singa o pe ki ai ko no vakai i nga hi me ko fe ma ko fai ki ai nga we ka ko u nga pe ko no ha ke ko i social media e pe si langa fonua ya ku e fai whakaukau na ko taimi ke tau talanoa ki ai ko ngā kon ko o hake ki tau talanoa ki ai. Ka ku ka maurea mai, mo tānoa mai pe mo tolu. O kei whainga mahalo ke hu mai e komiti mi tonga. O teke ke usi e whauia ko nau te hu mai ke hoko atu e nau whamatawa. Ko kai ska wana as mai mi tonga. Io, ka pau o ku mo osi hu mai ki loto i te pese tahta mo urea mai pe mi tongana ka ngā ki tau talanoa i he konga ko ia. Ko ia. Tai aki. Ko patse tina ko o e hono whakalere i katoa apia ko i whare ako e tolu. Ai ako nana tuku ange mai e mosai atoa. Ua kilu, whamano, tahaafe, whangeau, fitu walo. Ko e ngā ue ia ko ia ka pau ko whakalere i e uloki ako ao fihori si mahafua. Ranga hotere. E solo fa more pepe la ki te ki lea. Ia. E koe na koe ki a hata haia e rea mai. Toi. Koe kore tu pe ki he komi ke ofisa kolo. Ke to e whaiangi ke e nau talanoa pe mo e pune to ton fo ke hene pure a ko ia e fia fini. E koe uhi koe kumao koe me he toko taha whalala anga. Koe kore ko ni koe ai koe taini mi koe apirau tohi apia koe wanima ko ave e nau kore ko ni koe ki he well ke whai toko ni me he panke a mamani. Tika ke kawai ari matu ai. Koe ha mea ne kai ke ave ai ha nau kore. Na e mea te CEO i ki sema whai e ki hufi koe na ki na e iai mea kai pa moi ofisa hako maalunga. Na e whai e kore ke nau o mai ha kore ki he. Kai ke whai e nau tōwia ai ho mueka ko ia ki whai e kore. Koe ke aha taha ia koe ke aha mea ia kovi koe ke aha taha e ita. Ka ko uhina o mai pia ko longoa a e tau kāinga. He kon koe e whetuhu aki. Ka e mate ko toa pe. Na e toki whoki ate he weekendi ai o ofisa maalunga he ako. Na e o ato savea e ngahi apiako koe ne o si kore. Ka ke asia lau te pure anga e ari mātua. Ke ka pau na e ave e nau ko me aia e pure ako me kau whai ako. Ka pau ku ave kore whakahoko he PTA ke nau push ke ofisi ako ai mea ko ia. Ko ngā he osi ko he koe mea o tau tāranga kia he whia whini. Ko rea tu whewhe ke tau nofo pe tau tolu langa whonua i he tau mea tau tolu he vai. Ka koe tokoni whakawawe koe ki he whangi whaere whakaaunga ko ku whie mau. Ka pau o ku tau roto taha tau whae tau toi tokoni kia. Tuku wange ai ume aia koe ki he langa whaere ako mo i whakarere mo i mea. Ko hinga he utia ke ave ia me he tau pure ako mo kau whai ako tia ke asia i he kore ku whai ataha kore me CPS are mātua. Kua kore a whanga ia mo koa mo te kua. Ko tau toro ni o kuiai e tau kau ofisa ako maru. He kai ke nau oe kau ofisa ako ia. He kau ko via ki e nau ngā we. E whai te kore me re mātua. Pa te nau toki te ke nau tonu. Te a koe ho tau kakai tonu nau tau te World Bank. He kai ke nau wala ki re mātua. He koe ke asi i mua re mātua ki whai anga kore. Ke nau ilo ki whai ki ma. Koe te anga pea e kuki pōpō watu ke tau tā whataha he tau vai he ta uni. Na au vare koe ai ha he tauroro tonga mā whana mo. Tuu whakataha mo e tau o taha o tau kakai he tau. Manatu o kuhange koe rea koe ni koe ai a Princess Pilo Revu ki he kau. O kukai ko hakau civil 7 ki tau tolpe ko hakau se vaniti civile ke tau ngau whakapure anga ke o mai ngai fulisi koe na. Ikai. Ko tau tolu, ko tau volunteer. Ko tau volunteer. Tau nofo i murini, to tongi, e tau koe ke tau peku tau lau more, ka oku koe mea koe ke ilo i. Ka koe haa koe tau ki koini o ku mau he tau ofa ki rei mātua.
o ku tau warrantia atu. O kai ke pehea ke tuku kotoa mai pa tau hanga ta tolo. Feau a ngai fie mau kotoa pe. I kai, amusia rei mātua aku. Tainga rei mātua ia o kunau. Nofo, free e mea kotoa. Ko ki pe, moe uhila, moe mea. Na ku eke ange ki hoku hoa. Mo wha more pe, na uwhehu ki hoku hoa. He kono mai ona ta whaaki e langa. Ha o ki isi o ka ki patsetu. Whakawawe ki he, ke ngahi whare ko ni whakaaonga ki he tangata mo e whewhine. Pea ko ne tala mai ka te au mana ke mo iroi ko kolo aku o maolunga he tai nimu. Kapaku mo pehe ko ha whare e nima taki nima mo e whewhine mo tangata pe aua ki he kau whai ako. Ko ka iai ka mo mau hafo i tolu mano. Whenga IPTA mo ha mo tokoni. O slava re e fo i ka koena ku tau whanongo he mea ko tuku mai he ofisa kolo. O si ai pe ngai whare ko e tauhanga mono e umea ko ia mo ai tau tala noa mahi nofe mau ke tau karerei e se piki mo ai ngai. Ta koena ku mono ko ia mahalo e tahamano tupu pe ia. Halo. Ko ia tuku atu ka motol ke mo ofa mai o rea mai ka oe toki o tohi he Facebook a pe tau ngangau ulu ai ngai he tohi atu. Ko ia pe malo. Koe malo. Malo. Kolo ka wire atu. Iyo, lea mai, ko hai ni. Iyo, ko chaos. Iyo, sausi huma e pe koe na. Ko lere atu. Iyo. Ko lere pe sas. Ko kore pe ke ufatapu ke afio tua talo tonga. Tapatu ka hawei ka maham tapu le ka patlot. Ama ngai family mga kain ko to pe sola mo ulan. Mo family mai ke tau polo kalama. Tau fafitai ko to pe ke tua ko e tau la mahao tau ina so ko tau ngai family ngai pitu ke. Iya. Ko mai a foto ka ma ko e ke fonua ka ma ku vai hoi mi tala kai a sip. Ko ba bala ya ke tau fa ka na me mai ke tau sumu. Ke ka ri mo to fa to fa fin ka ma fa to ko. Malo. Ko e via senia ku ke he wa mai o he pe fini mga hi pa sumu ko fai. O ko no fa fi fili he pe fini pe ko ha ma pe e me ali ma to he pe fini. O ia na kamata mai e tau langa fonua na tau no ia pe tau ko. Ya na ka ke mo sai fu mo to le ai mau. Wa wa le taimi ko sho ia hangange ko mo pe fu mo to ke mo li we me ali ma to ai no ia. Ko ia ko o no fa fi fili pe fini. Ko ia ha ko pe he ai e tau nga we. Ya i ka ke ngata ai. O ko fa tu he ka u tapi ko to pe nga hi wa fonua. Malo no fua nga fa to ia. O ka e me o popo hanga ko me na la ka ke ne ti. Ka longa fonua tau ai ta pe. Ko tau langa ko na tau mala ka pulu o te ke pese te awe u me ka. So tau te fe fo ki aki tau toria ke fralere nga ai mela. Hanga ko tau ai u hoko mai. O ko lo to awia ke tau ai ta hanga ka hoko vai. O whatever te tau manga tau tau ka mea ka eke pese te au. Ke mahino ku lere vai katoa u api mau mo u mea katoa ko sai ki ai. E tau tala noa, ka tau toki hiki ki hea. O wa te tau ai no aia, he unga he koe ke moloto ke tau ai no aia, hangi koni ko rei mātua fuko whanua ai no aia. Koe ni ku roto e tau tangata koe ni he whakafuufua, moloto ke tau ai whamātua atu. Ngā ia tau taimi ko takai ki motoru na eako pa koe kuonga foto e ni kuonga mama. Ai tau tangata koe ni. Ai hono taimi. O koe mea taha ko tukang ki ai kauranga whanua. Hake ko tonga. Ke komiti mahina pea foto pa motui vai hoi ka koe share pa mo komiti. Koe ko whie mau ke whahi mai ko hai e kau komiti. Ai share ai toko ni sea, ai tau hi paanga, toko tau paanga sekeritari moeangi, ko hai fua ka kai koe o nau. Ka koe nau tolu e te nau hanga o whau mau pe a senita ke nau o mai, o tala mai, koe hae mau pia mau e ki tau mo tala noa ki ai. Koe anga e ngāwe, koe ta. O ko whenga whoki o ngā he kapau, te whehu e te taimini ki e tau hi paanga, ai whonua. O kukere ko te ngahi ofa kotoa pe ko whai atu ke whonua,
me se kamata anga o au mai ke ahon o ia ha mo re ko kaulanga fonua ko ku kore pe agu he fonga agu fika pa mo pa nga mo mana tu he guai ka kai ke una kau mai ke tau fito ko di aki ngai fonua ke kai wai na fi ilo na to ki ai pa kai ke ngata i ka pau e mau ke tau ngau e ko ia re ga ha me ta he ho kau he ngai me ta he ko fa am ki ai ai ko sumu ko na to ko si na ku kore ka loka me pa na ta le loka o si ko ne ngau ko te vai na hanga o fai ka to so matala pa anga fika wa mo pa anga ka to mo fa mo le mo ha fu a me ko to ai mai o pepa e o so matala ngutu flahi mai he pepa ba ga pa se ni mai ke ka ta ke nga hi fe tu ke na hanga o ave o pa ke tu fa ki he ka kai na na o fa mai ke ta u awe ala nga fonu mo fa mo le anyau o fe to kon ba ke ta awe o whakaka takau ke alu ai kai mimba mo. Kai wau. Hage. Rawe aku ya koe ni ki he, ke mea koe no whai kai wālau. Ona ko whamahino mai koe mea e pure ana. Au kuka mea e pure anga ke pure anga, koe hae mea koe te tawala lava whai, tau whai e tau tō. Tau pehe ke tau tokoni ke heki toireti koe na wai, tau tokoni ki ai ke ai koe tau whanau. Koko mea e pure anga ke pure anga, ko ha me ako upehe ke tau tokoni gai tau tokoni ai tau no fo pe tau uraini tau no fo pe tau laini mo me ako tau nga ufai ta ko me ako ko le tu ka la fonua tau tau de fito pitonga mo o fa mai ke tau nga we a o fa mai ke tau nga a ke tau nga we o ni mau nga we to mo to ba mo tangu tu pe mo to ria sio mai mo wala mai ke tau fe ala a ke fa nga we Kamalo atu ke ngahi ngau e kotoa pe ku whai, hanga e ko whina mātua koe ni unau wha awhaka maa o tau malae. Ko ki hoi whange ki taka kompreheni e mea he lahe lako e. Ko kore atu ki huna ke ta wha ke taha koe ni. Kore atu kua ki ngā ki he langa whuki he mea ke ofisi ki tonga, ki he komiti. Ko whakakau i aha ngai whukapa wewe. O whaka mire mila tuku holo maha ki fute he ngofuru pe fute uanoa takai he whahe e malae. Ko e ako ia mo ka kai ki na tu ko fa bebe ka na fa bebe ki ngahi ka pa bebe malo ko pe ia tu tu hangi ko pre mai ko ta fika wa pa bola ya bebe ele ko pa tu ngahi ko nga ko to ape mo me mai ka ta tu ko mo kai si vai nga no ka ma si da to si da mori ko me fo ke ta ha ala nga ko lu ko me to nga ko ka ure matua o tau tanoa maa pehe mea kotoa tau whenga ho tau tai ni ma. Ko me ikawa koe na ku whare atu ai sai beka pana mo amu to me ikawa a wria mi mori. Ko me ikawa koe na kore atu tu pe me ikawa koe ke mo win. Wa pe me ikawa he ma win ni si ka inga he ni. Tu pe me ikawa mo fatongia mo mau. Malo. Ka te motor ko to pe malo ko fa tau ngau. Ko gire a pehembe a ko me utata ke tu ko tu ia. Ai ko me ko me ai ko na ko ke mo al hawe ko ini ko ba ko la ai ko fa ba la ya. Lai ko ba la ko e sumu ko hi ko ke mo hawe tau po ini fa ke tau ngau. Malo. Oye, acá con farra ya de motor, mo mo ya nya. Ana pe fra noa, ana ko gulau. Tu ko ai no ai, ko ke mo fi ai no ai, ko ke ale mato. Na ko ai no ai, mo fi ai mau. Ha me mo te ai. Oya. Malo. Next. Malo, ciao. Me be ku fa amu ke fa mahino he me aku to talama se au se tau fa sum na tau lele no ia ko se au si kata fa mole me a o aki lele no ia o ke ahoni na ka pe fa lele no ia mo on la pau na ata tu ki tu ki ta hare ma tu ko tau ngawe na tau ai no ia ka na kai pe ke fa ai no ia ko e ko to pe hangi go na tala tu na fai pe ngawe me ko miti me le ma tu
Ko e whamatala paanga ko mo tokanga ki ai, mo fia maari e pe, e whamatala o whamatala paanga mea kotoa pe. Ko e paanga kotoa pe ko mo uriki rei mātua, o kusihanga pe e tau komiti ai o hiki, a ki se niti kotoa pe ko mo ave ki ai. O se ni mai o Facebook. Ko ngahi receipt ko uwha more ku na uhiki pe ki mātua, pea ku na seni mai na seni o post e Facebook a ku na te seni mai utatau receipt o tānaki me ki heni aia o ku na i kai pe ki aha tau mea tau na ai noa ia langa whanua me te iwani o au ke ahoni Oni au pito Oni au pito pa kona uhinga Uhinga atu ke whamata panga solo Koe hae panga ko ma I he langa whanua I he hango ni ko o sikone nga ngahi e tau a Konseki. Ko ha whakatoa panga nei mau. O mai. Ko sangi, ko mo whakamatala ko tau o mai ko e Facebook a. Ko whakamatala paanga ia, mai e tongu matala paanga. Hau he pepa o kuiai ko katoa paanga. Ko whakamore e, ko toi ngā e. Ko ha mea koe ngai whakamatala paanga mama. Mona pita si ai. Pea e whakahoko rewa. Tau laka nge pare area. Tau kore ke komiti ki rei mātua ke tau paanga mo kātak whamore more. Te ho mo whamatala paanga ke hui kahau. Ke o mai hui kahau he koutui o ku mau pe mea ku mau hiki. Kono whakahu pe ke he se nolo mau ke a sea. Si pak whafofa pito. Ai mea koni o kutau na sea. Si ko mea tau ko ngoto ke whakamā mātua pau alu ka taueri ke rea mā taueri. Ko e o koe ke tau uhinga hoki tau tolu ko tau ngā ue ki apiako na tau palanda to ke tau kahau. Pea koe ke uhinga e tau tānoa to ke apiako he ahoni. Ai tupou. Te tau langa apiako i ahoni i he utauni. Koe tau talanoa pe tau tolu rese i siu koe ni. Ke tau whai mosio ke matalahi koe i siu koe ia. Whatongia ia ngai wahenga koe te nau toa project koe ni. Ke nau toi whekumi ke loloto ke nau whakaiki ki mo palani mo patseti. E whai aki te nau tataki ake tau langa whanua e tau kahau. O ku ata pe u palapare mai ko ni ki hani I ki hataha ke toko ni hanga ton pe ko ai o ia ko ia ko ke tau ko hata ka ko tau o ku tau muy pe ko ni tau pai ko toileti ko foi me pe na fai ai alongo a ko bathroom ko restroom ko ni ko I apiako ai aku o si hanga pure anga o mai o tari ai tahamano taha afe tupu koe ni mata ifika na nauhanga o tari ke invoisi ke kumi ake nau ko ia kai whakotuu pe whakalerei e toileti ke lava o ngawe aki. Aiko whi iono ia o tānaki iono ko lotonga le tahaua. Koka pia koku whai o koe ke hami ei ai o ko siu atu te tau te ala ki ai ke tau te tānaki paanga restroom. Tako ena. Kehe. Ka pau o kumolote moto ke whakafoki paanga e pre anga ka tau tānak paanga fo ou. Pare he pre anga ia ai tahamano, taha afe. Ain ko ke whai ake ngā we. Tahamano taha afe ni mangeau hiwa taha ko ia. Ke kumi ake unau. Ai mahu process pe whare paanga e me ume ake ia ke ata. Kumi unau. Whotu e fo I restroom e ono koe ni. Pea koe taha ua re vai ai restroom ke ngawe aki. Mahalo koe konga ia ki. Whakawheta e takona pola. O ia takona koe whamatala I whawhia maari. Fatu Forestara. Iyo. Fatu. Walo, tawari koe na ku ate whai maari koe ni ka koe na matarea maari na. Iyo, malo abito solo. Ako, tuku mabe ai apa ke tau tamai he wani tau lotonga aku malahi ke mātua mā whakapapa ke foto tāla kai a wsipa ka māngahi hākoto peuton ke takua no whakatapua tō whakamāria koe ni solo loto mā whana apito mo e fia ke u tala no atu he fia whini Malo. E koe o ko manatui mau pe kau rei matua kau ma mo tolo no to pe ko tau kau nga ala ke langa fonua ai o mau inga mau pe ke tau sio ke foi kau e time na fo ia Moni na tau no fo nga feitu ke na
na da lockdown tau tō he COVID-19. Kana ko ngai mea ko tō pe anga whakaukau, ko mea pe na whakotūtū. Ko kamata mai koe langa ngā ue Zoom. Nai rea ai a Simeone reo mei uta maha mei o kalani pe ko whi moe mātua haka mā vai moe mātua. Nā lawe ko kuloto. E nau pōpou o pehe, ko loto e ni ai mātua. Oia. Ko loto ai mātua ku ho atamai a ki tua he tamaiki o kuongani. Onla. Pe tupu me ai, na kaika o kahanga au e nia na e loto hataha ke ni whai. Ka ko loto e tau mātua na ne hanga lawe i haki i whalukunga tamaiki ke nau hanga o whai haki i whakaori puka haki langa ngā aue. Mo sio ki uta ke taimina kosi mai ngahi mala e manatu ke tupa. Ko foi mea ko loto ke ave kia e whakaukau e langa whonua. Pena e langa whonua i e foi whakaukau pe koe matawhala koe la langa i e whewhalala aki. Na tula o e whewhalala aki, pai ko hatanga tau e koe jaha kumatai tohi pe teu maa pe teu toke tā. Pai ko hatanga tau e kusai e kulotupa. Ko whalala au ke tangata i rei mātua ko kau ngafu. Whanonga o ngā ue mai me rei mātua. Whalala mai tangata rei mātua ke a te au, ke uke kakai i hoku i e saute ke nau tokon ke hamea e whai. Pehe na tūla o whe whalala aki, o whai e whe ofa aki. O i kai ke u koe hanga e au o whakamau i atu hataha. Te koe whihai ne langa ngā ue, mo e movete pe a ngā ue, i he kai ke whe whalala aki whakaotua. Oni. O whamore atu saosi na e kaipe kia hamea koe noa ia he langa ngā ue na e whai. O ke whaaki mai whamore a e whaimea peo na noa i ka i. Ko tāna ke lau kiru mo lau mano ka kaire mātua koe ke noa ia. Ko tau tāna ke nau tōria pāanga koe ia koe nau ofa he na e lotua nau tōru he tau whangakui. Koe mea koe ke tau tokanga lahi ki ai. O koe koe tangata rei mātua ko toa pēku kau he langa whonua a rei mātua. Ka te utoi whakamahino e pehe pōni, o kia i pēmue kau rei mātua ku nau whainga, ke move te langa whonua a rei mātua. Mōni la. O mahuinga ke tau iro e mea ko ia. Ke tau keo ku nau whainga pē, ke move te langa whonua a rei mātua. Aku ho ata mai ahi e ngai Facebook ka he ngai whakaukau konu o mai. Mōni. Tāno atu e fuafua Zoom ko ia nai whai ai fuafua atalanoa. Ko fuafua sumu na ia ia mauki vai hoi, kau maa a pāne o ko whapapalahi ai. Lolotonga ene sea he PTA. Ko taimi kona e ngahino ai ke ki kaureka koe ke whotu e mea ke langa malai aka pulu tupu mi ono si ono kosi. E ta utu mai o tangata e kipe a kore mai a kore mai ai mo pāne whekawaki mo e a kore. Makatunga he tau whakaapa i mo tau toka i o tangata, na fua pāo ni mai mea ke whai. Aia malai aka pulu ke teke tamaiki ke o wainga ke langa ke si mana koa mai. Ai ni au tau mātā tonu he ngai ahoni. O kune whakamawhana i. Nau fia. Koko mai project e vai tuku atu ke Amerika pa koko rewa i le rei mai ngāu. Pea koe a kona osi patseti moia ku hanga mai me a Australia ke nau fua foi fatonga ko vahe mai tau nga inasi. Pe he lolotonga pe ko ia ku ia pe ka o ku ia pe tau feto ke aki. Ka pe he ne kau. Ka pana ka ke pou ia ia langa fonua rei mātua ke pure i mai me rei mātua mea ko to pe ke fai pe o te to e ke ai au ha mea ku nau fai. Te umawa he au me langa fonua. Aroa langa aku mea. He koe kakai o rei mātua ia i muri unau loto pena toke nau ofa o tokoni. Te o tānoa koe majority ia kakai. O kui ai e ku whakaukau, o ko loto whaatanoa maki pe. Wai e ku whakaukau, wai whakaukau a solo, wai ngai whakaukau le rei a kakai ko toa pe. Kaukai ke tau lawa tau to o mai o ai, he tau whalala. Ko ui ngai tau ngau e tau where aki ko ni i ea. Tau whalala kakato ke ngau e ku whahe ofisa kolo. He ku pou kia e kau whai whekau, o pou kia e kau take whonua. Pea mo fotu mo. Ko ne pehe pe ko fotu mo tālakai mo afsipa mo nautolu ko tui vai hoi mo nautolu i rei mātua. O punoa te evita tauri asi. O whakaongongo pe au whakaapa-apai.
Pe kuikai ke to e ke pe te fehu ia. Ka waha tola te au be taha te nau ma me tokoni o whawheta ia e hoklau maari e. O hange ko loto tokolahi e teki motolu o mo kau ki halanga whanua rei mata. Ko ia ko kai ke loto ke urea ho haaka ko loto pe ke whamala ala lotonga e tau maa whana ke whae tau ngā ue hao e ki whoi puru. Ko inu ko soa mahino mai he ofisa koro mai ka hame ke whai ka tokanga langa whanua rei matua. Tau teu pe tau toke whupatset lau miliona e o mai e asereria ka tau tolu he tau whou. Pako taimia te utok whiewhia wai mo whenga. Taimia te matoki veke ai maua ke ma. Fua whatongia ko ia koe haho maivi e mau. Koe a kou whalotolahi atu kaulanga whanua. Ko te whalala peki he kau tangatai uta. Ko mau e nei vai hoi. Tangatai a ko uro au. Kotoa nge e ia. Ko whakapapa au bita uke. Malo. Ka toa nau nofo mai merei mātua. Nau whai e tau ngā ue. Koe vare au ka te nau tau. Ko fua whatongia ma nau tau ke haunga e kua ui he māma geni. Koe a ko whakalotolahi atu kau lang whanua. Kau tū whataha pe tatoru whae ngā ue. Awe tau iwi ki whae ke nau ngā ue ko takoni ko tau whanua. Ko o whalahi atu ka teki motoru. Ko whamore more e anda pe ngari ko haare. Ka koe anga pe ofa e tau ngā ue. Wang whatu. Thank you. Te dasi. Ala pe te tau e. Mau ka taki o talanoa mai pe koe tau heni fo ke tau talanoa pe o ku. O kole. Io. Kole ke hufanga atu. Kua kore. Ia te mo. Kole ke hufanga atu whakatapu. Ka whaia ka ki lea mawhana. Ka whetai he tau lele o tua tau toi whihanga ke weekend. Kei malu pe hao pe ho tau family ko ke ataha tawhia. I he whanonga anga. O kou manatu he ahoni talo e nofe ahoni pau manatu ki he. Maurele atu ki mawau ki he. Konfelenise weke mantu e konfelenise tau ko ia. Aho koe na tari ale I matu a. Pea ko tu mai e ai wala luku ko le matu a ke nau ka. Pe he atu e to taha koe MC. Karatu ki le matu a ke nau ha. Ko fe e nau manga mai ko ua koe manga ku tau fiat. Nau toi holomui. Nau holomui atu toi uia tarat ke mo ha paka. Ko fe foki aki ko ia. Kolosi mai a fe fine iloa ko le matu a ko sio ki la a tala kai. Tu ulu tui he fuloto mala e. E si hova. Ko ha o lau. Kua talange ke mau ka. Kua talange ke mau foki. Pea te mau fe foki pe o po ure a honi te kai ke mau wa umai. Kaulanga whanua. Kou kore a. Kou lawe utohe a honi. Pea umanatu ka sio ki ba. Na tau osi alea I he mea koe a kou ki mua atu. Pa na tau pehe. Tuku noa ka tau. Focus pe I he tau vai. Lolotonga koe e tau. Mawhana. Hu hake fu otu tohi kona I lau. Kau kore atu ke kau et mini kon alanga whanua. Mo whaka poto. Kono whaka hu mai ai ngahi tohi ki loto. Mo sio I pa mo lau pa mo whetutan ke pule whawahe. He koe atu ngā eni. Te tau pe foki aki pe. Pa ka anga ke kore ka sio ke ne toi whai maha lotu. Kai lama ke tau pilo mea ke tau whai. Nau kamata ke umomoko awia he pong he fiasi. Fadi. Awia mawhana awia ke uha whakahoko ate ai teu I homau ki feitu ui. Ko mai alawa kopa ko tu soke. Ko whakamalo atu ke ofisa kolo. Kai lere a tau tō ki pō. Mana ke jahani kai lere he ka kino kwa mgosia. Kolo o ki kai ke aha me aia e whakawave wawe. Whakawheta. Malo ofisa kolo. Tau nofo he tau parami ke tau alu pe he feitu e ta. Ka ko tau tolu o mo ani fo ke lea ko he ka me ai mau le mata ko kai ko uina ko lea ko uina pe ya ko tau tolu pe ya ku tau. Hango la e motu ko fa inga loto pe ya tau to. Ka ko le atu awia ka pa o ku pe he o ku sa ko lo pe ke fie ma fo va
ai ako tau ko le tau hanga to tu ka ko ke ta fa to e pe ki wi ke fiha pe o se ta uni na ki pine atu ke au ti sema tau ka ha ko ka tama ko na fralele ko ya ko tau ka ha ko mo ka na to ta mi ko ha to ko na pleanga ko ha to ko na pankeo mamani ko ha to ko na siapani o si ko ya ko to e ko me ya o mia ke langa fonua tau hanga tau to ria o nga we ko me ko ya ko ke ha me aya fa ngata ka ko ke ha me aya mama fa ke le matua ko le matua aya ke tau ma pe tau to ke ton e tau fa kau ke ta fi hala te tau peheni te tau fereke ke tau ilo pe te tau an pe te tau ha ko ya ko le atu kau langa fonua po wa tau ka ke ne tau tu pe he tau foi he vai atata pe ko me os kon ko me os e mau me fa mau konseti pe ala va mo mau inasi pe tau hanga leva ke tau ka hau ke ka parte ko tu o wa kien e tau va lau i he ako ko ya ko le fra mole at ki he kau tangata me tonga kau tangata kau langa fonua ale matua tau fra mole ka ko ai ko tu pe ha we to hia ko le to ki o lunga le atamai pa ku ha we ngai fa kau ke he ko ki tau ta to ko fe hala ko te tau foto ki ha we ne ofisa kolota la mai na eloye na hala ko ya ko le ke kau et mini ko ai langa fonua mo sio fa lele wai mone la tau veli tau no fo pe mo sio takai ko tau foto pe na fai ko hanga ki me la noa o vete e tau ngawe ko fai ka go faka malo pe awia neongo pe me ko to aya o ku kei lele matangi pe tau ngawe e solo e lava ke uri pote te mau e mau langa fonua mo fe fanongo atu ki ai ko ia na lava lele hange ko no man ki mai he kalasi kwa na fai ai la ye mau faka me to na ko pe mau pe ko ha mau ai la Oi, I take a practice. Oia fuki. Pe foko tu ai mau ngahi la kanga. Ka ko mau ngahi la kanga pente ula watu. O kutaki ai a tava ke oma o hala to afa. Ai ko sia pulo tuya. Mau te kai lave. Toko ni ki ai a va city. Have a me Alaska. Marie, oa. O secretaria a tahi paanga linta ko o fefine ya faka otau ko secretary mono tokoni ko lieni pea mo ko puna pea mo lenta fale tahina elina ko nawa na secretary pea ko yangi o kwa yangi neongo tokolah yangi lakanga ya ho mau tokolah wangi ai abiliambi tu pulot pa uma ko hanga pe o puke mai e mau whanau ko wing he ko mau toru te mau holo e aluha ke mau whanau o hoko atu alanga fonua me le matua pea ko au leva ko pule o kai mo mau fai fekau so ko ka mo fai fekau wa mau fai fekau ko hoa ko lieni ko tangi tau fale ko ia ko mau fai fekau malo malo ko mau fai fekau ia mau ki kulupu ko mau at pe fai ia lotu kamata lotu tuku me fa lotu fai ia ka kwa mo mau mata pule ko talava ka ia talafa mari pa ka ia ko ki uhiki pe ia o pe ko ne lava ia e mau la kanga pe ko au leva ko mau ofisa fetu takia ngai me ko uhi he ko mau ki kau taha u fiu feinga ke nau asi mai ki mua ka ko ia ko tuku mava he mai ta fa ko ia ke te au ki fai au ai ta fa ko ia ngai ai mau ki fo tu pe aku mau aho taha hiva ko o sune nei ai ke ai he po he a taha po taha walu ka e fai po uri ia pe ke mau ha holo i Hawaii in pe fai ia he ho ata mali e fu loto paka te mau tai e mau me alea mo mau me ko to e fai mo mau ngahi pola ko o ke fanongo mai mo me ange ke tau
fia. Mo mea mai le tau kau ngā fia whakataha. Ngā hia liene pula o tai. Ke tau whakamoko ai i he matātahi. Kau. Tau langa mata i tō. Awa. Koia ai hua kau ai pe ai. Langa whanua. Mo no fofoko sio mai ki motu. Koe lo lenga whakamotu pe nia. Awa mata ia. Mau fia pe mau tolu ko tua atawake oma. Oma mea kotoa. Tua atawake oma ta te kohe. Pe atene hanga ea o taki e mau kato anga koe o amanako e ke pai. Pe ako fia atu. Mo e mawhana e mau ki kapau e aia whakawhamiri, mahalo e whamiri pea tōru. Kaku ai le vai a wahe, ke he pea a lien, ke he a wāsi, ko whanau na kintoni. Ke he pea muri pea mō taulanga. Ko hui ke whakatoko lahi mai ake e mau ki kulupu. Pea au si pea mō au. Tene kata. Ko ea ngai ai mau e ku hawa pea honi mo mawhana. Te tok mawhana pea he ako, he tau kahau. Koe lele koe ngahi au ni te mawhana pe he te koe ke tau kui ngāwe koe whai he lolo tongani. Ko uhi awa lele ai ngāwe koe lolo tongani, ka tau toki au ke he uke kahau, ke tau kahau, ka tau hanga atu, mua loto hanga maalie ke tau tari ake ai inasi. E ko tui pe ko inasi aga ki tahi lahi. Wahe mai he kautaki koe ai tau kahau. O whalahi atu ki Australia, o whalahi atu ki New Zealand, o whatu ki Amerika, o whatu ki Tonga, o whatu ki whaiwhekau me i ai Wasideana me i Tonga, tau māki mō tōlu koe no mō hanga mai o koe ke tau whila. O koe e kukore atu kaulanga whonua. Ki e mātua tangata. Ka pau o mō pehe, ke kore ha mō me i kawa ki lei mātua. Ke inu kawa fine mātua aia. Tuku ake mau kore a mau tolu ha mau ki tāwara ke fine mātua fe fine. Oa. Mō wha kore pehe ai. Ta ofe mea koe kore ki tonga. Te tau koe kore tau tolu. Te koe kore pe toko taha. Te ukore aku, amanake nake ukore aku, ai mau tāwara he koe whanua la langa tāwara le mātua. Whakatatau mai a wāsiti mo kapastoa. Koia koe tāwara pe toko tahata, tāwara kotoa. Ko ukore atu whakamole ka langa whanua. O te tau toi kore tau toi, tuku pe whake nau o wha. Ko tui au koe, osi koe tau ngāwe, te nau toi omiha nau ki mea o. Tupeke nau whakau O te tau nohu, neonga koe taim lahi tau whakakata atu. Ka nau ongo i pe, e si tainga i tonga. Pea mo amo ke hak tāwara, ke te ulawa kore, koe uhi, koe mea koe uhi ki aito, kore pe, kore katoa e kau whewhine. Koe ia whamole ka koe ai hawhi hala. Peto tuku pe ai a ko o te kore. Mana tu i ko au, mo tu ataha he tau ki no foku ki nā hoku. Ka rea ngai a kau ku hau ka te au ke ulea atu ka te mou tonu o tu whanau. Tuku noa ia te meikawa e mātua paka o mai mālo kai. Waka ke tai. Tau toki alu he awa koe ai una waka punaki tonga hau koe uta lahi whau a mire mātu. O whalahi ata te mouton mālo au pito solo ai mau whainga māli e. Mālo. Ainga ko tau taimi ku wawe pe ka mo ui mai pe ke mo rea mai. Pa mo kata. So, ai ki rea solo. Iyo, mo kata o telefone ko ki tamate i ho mai ka ke ngaka e ongo le rei e tā no. Whitaki na ke ui mai? Ko solo, ko Roy. Iyo, Roy. Who mai Roy? Ei. Rea me Roy ke pick up ko he mea. Para bito solvestai mai whenga maariga ni ke tau te he tumu i he fiafini. Roy. Hello. Yo fatu ka moto ka tape. O fatu. Nga whae a maa whake ki ngahi tamai. Koe pāmiri ka tape. Koe mo ke whakatula uatu.
fai tu pe ki luku whakaukau ki he ke tokoni ki he silanga whanua whai. Ko te mahalo ka pai e aunga e luku whakaukau ku o atu. Ko te e mahu inga au eto ki he langa whanua ku tau whai. Ko mau whetun ma nofo Seattle, Washington. Fufua the taimi honoa ni kau ki he tumu ni. Ko whanonga pehe ngahi sua. Talu pia me he kamata e langa whanua. Ko poulahi a pito ki he ngai whakaukau. Ko watutu e he si I think now to ke lava whahatokoni ki rei mātu. Ko si mea ko loto pe solvesta ke whata ki tokoni ki ai. Kapati mo whakaukau ki he lau maarie o mea u whaarea aki e siaosi haunga. O ku kehe ia pe mo lau maarie o ku tawanga maheni I he talanoa whakarei mātua. Ko mea koko si tokanga ki ai o ko popolahi ki he tangata eki koe ni. Pek totoni ke ko whakapapa ai o mai ngai whakaukau ke tau whalala. Ave ko toa tau whalala ki he si mātua o ku nofo mai whanua ma whuka foto. Talakai ma whasipa. Pa mai kau tau whanua ka tau pe. Ka ko loto pe ke atu ai whakaukau ke tau whakapapa ai. Aki nau tolu nau mau ha whakakaukau tau ataina, mo ha whakaukau whiwhiri, whakaukau whia tokoni, ke tokoni ki he taulanga whanua. Ake uhinga koe ni. O tuku kotoa te whalala ki he whanua. Ka he taimi tatau, o ku kehe ai ngahi whakaukau, ki he ngahi whaunga, mo langa ngā au e whakahoko. O kia e tōlaheu nau whemau pēnā tōleke, awe nau pāngaki rei mātua. Kia tuku kotoa e whalala ki he whanua. O kia e whaahinga, nau whemau nau tōluia, ke māu, ai whaunga ngā au e hono whakalere, o ngahi proteki o whahoko rei mātua. Pea kia te au e ku whakaukau tau ataina pea aku, o kore whamore a tega ki mai tolu mo whanua mai. O ko poupou au ia ke tau ngā au e aki, ai ngahi whaunga whaka ngā au e tokoni ki hono whaka maa opo, o ngahi ngā au e ko tau whai. Ko te ko whaunga o tau ngā maheni atu, ange ko ngahi sumu ni whanonga I mua. Sai pia ka pai kai bea e lama koe ko ha. Koe kia ha mea e mau I lama. O koe kia utui pehe e Solvesta, a mafuke mo tomu si whanonga mai. Pea koe kia uhinga pehe ku whahata e whalala ki hataha o whakawhatongia e ka whatongia. Koe uhinga koe e whakauka e motu ani, koe tau ngā au e ke ngahi whaunga ngā maheni, hono malu e toko taha koto ape, me hono ngā au e ta to tonu aki, ai mawhai, pe ngahi whaunga ke pā usi i aki, ai ngahi ofa u whakahoko. Koe ate ki whakatātā, koe ni ki ate ki whakatātā aki. Pea kou kore whamore mora te kuhanga o atu e whakatātā I whunga waka o kou kau ki ai. Ka pau kui hapi sope ke hoko ka hapi sope I Hawaii I he siaso e sukaisi o kau manene aki muini. O koe taha no ngai whatongi a ke tokanga I a ngahi mea whakapaanga. I he Hawaii ko ia. Pea ku awerewa pe mo ngahi tūtu uni, pe mo ngahi whaunga ngā ue, ke mui e pi sope ko ia, mo kau ngā ue ko toa, ko nau ngā ue, o tokanga e ngahi mea whakapaanga. I he Hawaii ko ia. O kui kai ke uhinga ai awe ngahi whakahino ko e ni, pe mo ngahi guideline ko e ni ke mui e pi sope, o ku tae whalala ai siasi ke motua pi sope.
Te ko ki nau tolu ko kau kalake u nau tau he ngahi mea whapaanga i sia. Ko taha ngahi uhinga ku awe ka tiki nau tole ngahi mea ko ni mga guideline ke nau mui ai. Ke lava o malu e toko taha ko toa pe. Ke me he ngā au e hala aki a mawhai. Ke mono ngā au e hala aki a ngahi paanga i sia. Ko mai e whakaukau ko ia ke tau sio ki ai. Ai fie mau viviri. Ai tamai ko ni ko whanonga hingahi. E ngai sumulahi ne whaakore. Ai mahu inga. Ke mau e mea ko toa pe he ngā ue rei mātua. Au ke ngai project. Ko tai ni tau talanoa tau toluia he miliona. A ngai project i u whakahoko. Ke hange ke lawe ko ni a ha unga. Ne hange pe ku ngari whakaori e tau kamata. Ka koe ni ku hange ki ngari whakamātua ato. O ku alwe pa anga e o ke tau ke tānoa lau mano lau kilu. Tau tānoa tau tau o wahe miliona. Te ku iai e si totonu ai toko taha ko toa pe e Solvesta. O ku nau tokoni ke rei mātua. Ke iai ho nau reo. Pea whakaapapai ai whakaukau le rei. Pea mo e nau whakatuutu. Ke o atu ki he komiti. Ke whaiha nau whakaukau. Pea tokoni ka ti nau toru ke ngai ngā ue nau whakau. Te uki whakaose e ku mea na ngari fulolo ang malanga. Ka pau e tau sio ki he wāwhitu take o Murini pia mo lama. Koe whainga maari pia mo e halanga tāpua kia ke whanua. Ahano takanga i o wāwhitu take koe ni. Ai kakai unoko muri pia mo rei mātu. Ka pau he ikai ke whakahoko i he whaunga ngā ue. Wanga maheni ke lava ilo i he toko taha ko toa pe. Ai whaunga o ku whakahoko aki ai ngā ue. Ko te ea tai me more whainga maari e koni. Te hange koe whakamatala e toko taha. E lava i se mua. E si whoke mea ko toa pe ia ke mātua ki rei mātua. Pa te nau si whakahoko ai ngā ue koe haki ngā si. Te koe talanoa ku tau whahe pōni. E ose te tau e tau noa me heni te tau te tānoa e a talanoa tatau. Te uki pirio te ai e Solvesta, te koe ki whakaukau peu tāna ki atu, o whalahe tia ti moto. Nalo e roi Atu. Ku whawhewhia pito ho mo ki whainga mari e mo asi mai he tau somo. Ka inga mo rea mai pe ku kei taimi pe, ke wawe pe ale tau taimi ka ku kai tuko pe whainga mari e ke mo rea talanoa he tau ka benga ko ni tau tano okay. E solo sai ge hu atu. E whakau hu mai rewa koe whainga mari ko. Hu whangatu e ngai whatapu ko whaki. Ka tau moe ha ai whakamawhanga ai puwakai atu ki mo ngai whotunga. Nei he ngai wheitu keke. Ka hai e ngati mana whakaoko. Kange koe ni koe rea na tu whai e Frances takatak. O ko wakai atu ke whotunga. O mahalo bena koe tamsien atua. Koia. Ka ko wakai atu. O kuiai pe mawhana ma kehe ia. Tuwangi keke tau whakaukau. Ka tau sio ki he Hainga mawhana e tau sio ke kaurei mātua. Pea te sio atu o tau ke te kasi au ki Hawaii. Sio atu ke ki whanau o blongoa a holohen. Pea moki mo tolu kotoa. O whaka mawhana. Ai hanga he fumitini koe ni o omi ki tau tolu. Ke tau tala noa ia he umea kehe. Pea kā koe. Hanga pe fo irea taha kui ko rei mātua o whakatataha i ki tau tōngu. Nai kamata pe tau tātānoa ni nai mo ngai ripoti ngai whai mahi ambastoa me Salt Lake. Kauen he whamatala maolunga nai whai ambastoa. Koe ki mea pe taha ko toange ai. Maolunga ange ne whamatala me tunga whakaako. Koe na maua kore moni nai hu ke tonga high school. Ka na maua kore i ko hiko e ofia tona wapi ke tonga ko ia ko pehe ai utalanoa ko talanoa whatatau ki o tunga whakaaki.
Ma o lunga ta noa e tunga whaka. Ia ke tunga koe ni, hange koe ni solo ka pau te telefoni ki a Sirioti. Pa koe tai me ko telefoni pe ma Sirioti. Hello, Usio ma o lunga nge, ai hello he tunga whaka ako ko Sirioti. Kai ke hello o whakatatau ki Palatais. Ko ma o lunga nge foi hello, whanau ke hata hange ko hata hana ai kana ikai ya kwa Sirioti. Tuko katarela hilo. Ka go tana ni ke kumafana he kusio atu ka motolu. Pe ufanonga atu ko more o mga ufakau u te hange ha tamai o ne ta uto lalo akau vakai atu ke te fana u na va inga mai loto mala. Ka ko vasi ko eki me ko hai kwa vasi ko toki ilo man ke wofi mai ka ma o hato me o lapa ka ak vasi ka ko lisi ko na o mai sol o mai ko na ko gui ko pache I he kusio ko ki ai ko me gui ko long term plan ko palani loloa e ka ta la ta toria fai ko to ape a hon ko palani ko to ape tau ave o tuku ki he laa ka pau ka ke tau wa ki he laa tau ngata ke pe ta ho ngai fetu ka pau te tau ngata pe mahina ai oreva te tau puna eva kata au ngai ai fu ai podcast ka tau hanga fo tu pe ai ko tau long term plan ka tau to ta pe o lue leva I ai fa lu fua o na e mahua mai ai negative na fa kauka ta se pe fa mo ia ke tau wei fa le ma ka dia leva ai me au ko short term ko hare ba me ke tau fai he tai mini e long term ko ia ka tau te hanga leva te va hi foi short term ia ke me agora o fema o que faz tai mini aí a tau fanongo I he o feto aqui o fema toilet e tol ko fa matala ko afisa kolo o te tau te ha ka mea monica to aí kai ke tau ilpe ai mahalo te tau fa ngonga ngereba ke ofisa kolo ko ia o bile matua pea oleva te tawhanga reba tua halain ko fare atu ku ila mutu ko in ofisa kolo oleva ko ki ia laine mano le rei pena u gai pe hamea o atu e sione ko ho fa e tangat o ai le rei mana tui ko au mosione ka ke toe tau mutu pe he mai ka pate mai hena e ta ko e ke skila ka kai hano ta pe he ofisa kolo mana tui o gasteria pa utu ke puke mau ka tu ko ta mi ka jola mata puke mau ka ko tau fanong ko ka poni mo so le pe ka ha me le tau fai tau hi fangong ke ofisa kolo ke ni hanga o tuhani mai ai me ko te tau fai ko je me apeta ko fela be atu ko e festine bana mi Hawaii ina te lau ko le tau vala ha ko e ku kore me kawa ko te ora hop ki me kore me kawa ke o mai a feta yaki me seria o ha ka tu po mi Hawaii ai ko ku kore me kawa pe o ko ba ai ke to tau te vala wai ko ki me fai ngofua ko fa o pe ha container o mai pe os o ai ke to tala no lo kana uhinga pe solo e ku kore me kawa me fa te pito pe he ku loto kobi o ku loto e u sia ko no tu fa pe kawa kata mate he venge to ko ni agrimato kana wa inga na pe pa anga I fa ko le mato pe ta tongani ka to mo fonua usas ko ni americani Australia monusila ke na wa ke miliona he me ko misnari le mato pe mo ni lahi o nua pe ia taha e tau na whatonga o nau tofi pe miliona mo ni lahi pea o ne hanga rewa whanau i mea koeni
Koe whaanga koe me koe tahe paro pare ma ngofu taulaku me Pasifiki. Ai uhinga he mea koe lahe whalala a ngahi o tumoto he Pasifiki ki he foreign aid ki he tokoni mei muri. Pea koe lahe ange koe tokoni mei muri, ni hangare mai a tamate a ngahi resource whakaloto whanua. Kai ke nau toi ngā haunio, kai ke nau toi tau lālanga, kai ke mea kono uhinga, tau whakawhalala ki muri, he o mai mea off. Pea koe tau umea katoa koe nime he akapulu hau. Aluatu kotoa, nā koe ki toki, nā oatu ki ulaki fo i koe e tau tau, pea nau pehe atu ai. E lava nai he tau timi o handol, ai fu ofa pehe whau o ku whai atu. Mooni. A hono spoil o e tau whanau. Tau aldo au ke tu, aia ko kisio atu, ko fu palani ko eni ki he vai. Ai sio. Ma whana toto at whafu ofa. Ko foreign aid ia. Ko where ba local resources ke nau toko ni mai. Na mau keri ko toa upai pa gwena i le mātua o a umai ki le iafu. Ka nau tio ton he whetoto e nima e tangata i koe na ko senturi lau. Monia. E kai nai lava, ke kati hifha uni mea, ka o atu ki he kakai e whanua, ke ngā wei a fu tāpu aki lai whamana wae. Moani. Kere koe a. Pa te tamusanga te tahonga kati hifha e tau patseti, ke ua fu whakawhalala ai mea kotoa pe mei mū. Koe ki api a ko solo, koe na kou lame i atu, mamata mai a tonga. Koe. Pea ke ofisa kolo ka uma potunga mea sipuri ako kai ke wakai mai ko kure atu peina aku me he Lamba Bay San Francisco Malo. ka paure ba ko ki palo pare maena ko fie ma pa ba ofisa kolo ni masiat famor more ka paure ba ko sia fotu tu ia Australia ke na fai na to ngawe whakafofa mo ia. Koe mau parani koe ni he ki api ako na o si whai pia mei mua a San Francisco. Pena e tala noa i, pa ko hono ngai parani koe na e whai hau reunion. Ke build up a e tau meangu tau mainu le mātua. A mawhana me relationship, pia o me halo esi, pia mo siona lau i, o mai keni ke tau whan. Pia tau toki hoko atua i ke ngai umea. Kaya nga koe no we e kauri mātua, laki langa e mawhana ka te aluate fo i pui. O e mo ati fo i pui, e te nau rea mai, ka te toe loto mama. Eke, pato, whamore more atu o kui kaike, nāku toki ilo peau ki mui, o kui ai komiti langa whonua. Kaike ulawe ia e au. Kai omi koe ne uwahe wahe, pa kou lawe i pe. Whamore more atu taueri mo tolu kotoa. Ko inasi kana na mo wahe mai ka mautolu. Tau mo osi pe o mai mo whunga. Whewhia ke tuku mai pe. Ko e ko mau inasi e kei whaite e o atu. Ka mahalo ka toi hatau e tolu pe wha pe nima. Ka ore vai pe whunga koe a South Auckland, a South New Zealand. Mana tui na tosi au ko tau whawhunua. Okay. Oma koe. Ia mai kau musungalu o malue mamari. Ora tike hanga o mai mea o malai akapulu ati maua he na matu upe he tapa i laini o siwa kilot. Oia. E o atu ho mau inasi, but in our own term. Not in your term. Shut up. Oh my. O ato i tamai tau tama koena. O te whaere leu holo e whainga koe nā ke kukore papa whainga maela. Ka kou, kou kusio ka kou whaere ai mea ke whai. Kou rea atu, ka whikai atu, ka mo ki tama koe nā wheretoa ko hai. Ko lani, ko hiwa, o te whaere leu holo e umea pere. Ka wau ato kanga mai Australia ke ta umea koe tonga. O sakolo. Ka pau e tole rei ke feipu una. Ka uma e langa whunua me muri. Kaine sio. Koe ni kou sio atu ka koe. Kei lanu mata pe whunga whunua. Sauke.
Fia mamata do fofonga. Ai go sio. O fa hia ka ko. Kata ki mau ina nga sio ya motol ka to go ni ki dia ka. Ama eso. Ka o sakolo ko me ani ko te lava. O ko kore fa more ya. Yo, ko na kai ke lava fakatato e mau to. Fai pe ki apia. Ka ko pau. Ka ko me wana na skala mai hai to ia pe ko to a pe ko hai masi go ia. O fa no ata ku ka pote fa matala o ka tata ko tunga fa ko. O mai e fa matala ko me ka to hange ka te au ia he ko mo isolo te mau lava ka to no moto fa. Awa mari. Ari. Mai ke la mai na kasi. Ka ko siowana ai ofisa kolo. Ka pau ko hito toileti. Lava ki falele iatu. O tali mai ke tawe ni mahoko te mautukia wa. Tawe ni ma Ka pa palani o ku peheni. O kai ke pe ko tai falala gre matua. Ikai. O mau fiat mato gre matua eva ko mau kolo. Ka te mau atu pe matolo fai fo ngā ue. Palala, kohono uhinga, mau fia kai tō kutu, ai e tō kutu. O mau fia kai tō kutu mo mau tō. Ai mau umu e api koe na fita puku, ke ratu koe na taniela, ke fai pe mau ngā ue, pe mau kai tō kutu me iai. Kohono u koe mea, ka koe mea ula te mau tā i mahalo pe te sanuai. Pe alua tua sungalu, ala tu ola una fatonga tu funga lo wa he na ko kore atu ke kautama ko o sakolo kautama ka to na le matua o ai ke to e wahe mo mato ko ni ke nga we ka to e ke wahe mai ta mo mana tu ya sungal kai fo ya sungal ya hata ko ne to fo i pe ni fo i fu fa muy hate yo o la ve a ko vi ai pa ke to e fu ya pa ko kitama ko lo seti le holo tangata ti fa fu no americani o sapi ia i homa pa kai to le kati ya pe tu dai mi ko fa ko le ke ka ho ma ka la kai ke te na watu o fai fo nga we e ta fu pa ko ngo ko ave tai mini e solo hange pe really for palan maybe te mau fai ko to ape fo nga we ano fralere ko fu pui ko na to ho ko na hemea o to humano que foi pui eta Kala ke masi ko na estimate mai ha ko ngatu o to ho ba apare. Mama nge ia te ai ko le pui ka. Pa kale mo ma ka ure ka ko ki ka ure ka ko e. Ai ke mo poto e masi va he kuma me mate na we muri. Ka ko ia ko sia pe os famore more na ko la ko ni ko lamba bay o mau kolo. Ai ta ala no ke ma olunga. Pra kato ki holo hi foai ta koe kai ke lava. Kolo ape ke tonga te talano ai ki hena te mau ai ke osi. Pra ta koe kai ki osi kai si fare o atu ke mo whano o ai. Ka koe mau tā ke ti ia. Palo pare ma be mau tā ke ti. Koe kai ke time o whatatau ke fie mau koe na. Ka hange pe koe i whangi fie mau. Tuku ke. Kau te iai hafotu malunga ia. Vare nganga ko na ko holani po hiva mo taia tonga o mai te aseria ka kana pa te ki holo muy ki muy na sayang na ko ya dia te holo muy ki muy ka tu ke na la ke mai ki mua ko na no ko tala hu mai ka ko ka ki na ba ko ki na mea kana area mai ke mo fungo mo fai tangata ore a be ya ke holani Io Kako ki anga fotu me ki me a ko fielave atu ai ko taha me a si ben ni solo malo na fai ki fata ta hiba valu vai ka ri matua hen ko na sia te kai va be feinga sala feinga o te rea no ai mai feinga kako na area ia iau kai ki foto no falere fata ba ko grea ko ne fai ko ia na upeange ka gai ha poto Peko fea feitu, ko poto le re se fata. Ka ke se ale ma fata hali matua, pe ave hoki a ko ri he vao.
Tau whalere ngā ore wa te mau kohi laini. Ore wa te mau kohi. Koe langa whonu ea tonga te imuri. Ore wa kohi laini. Whai beka winga ngā we. Open door, open mind, open heart. Te tau lava kotoa pe. Koe whainga mā whana ari mātua. O kai koe uhinga ia ko whonua tae māu. Ka koe mau ari mātua i he tau whonga whakari mātua. Ka koe whonga whakari mātua hange uongo tae mau. Ka e lava ia he kai tae lava ia. Mon lai. Koia, oa ai e moni ke leo ai lo e lai pehe mai ngā te kā koe. O whātam pastoa. O whātu kai motol kotoa. O whātu mantol. O whātu. Taine siola a. O whātu atu ga te koe. Atsio. Koia penga. O se ai teki foi malanga he sāpate ko lava. Malo. Mo kataki mo katau ki kolosi mo ki. Ki la. Sio kuna ku mau kolosi tu ka koe ke. Mai ke kaia. Mo kataki mo katau ki kolosi mo ki. Solo. Quisiera el producto que sea aquí. Patio. Malo pito e kainga mo ko tu malo ko na ku ko hai te ke loto ke lea mai pa ke tala noa mai te tau te mai komiti mi baba io de moni te Bona ko ka baba uen taya fidaki ki io tu me lo ki hai komiti ki tau whanau au malu io de moni ko na mau ki ya fet ko moto ki baba una ai mau Naya tae. O te motelo wa. Tu cuesta full. Lo que ya fai monaurea. Mau gona ku mau skosa de ki na. O feia na tolo que ya fai monaurea. Me uhala ya. Ué, fala reto. Uma fana mau penga e esse to peru tá o pessoal aí. Que tá o mala magoli. Moni. O fato mal. Tá que camata bebo hanga sia. Guru tá o o te moto gere o sia si. O natural sia si também be. O noi tá sia. O te moto sia si. O lo le sia sia si. Na mangawe mai kutiliwa society heni pe alwata sia ai bule ko ka ngawe ko fala he motor sabe ko kore tu ka ki kolosi ki vai Koia ko me ko na ku kore tu ko lo pe ma ko mo so pe ko asia tu mo lo pe ko kore Oia. Monia pito. Corre pehe ai.
Kore ki ai. Ko musla. Apo fa ko. Tolo ta mate. Ayo ko tuya ko yo ko. Goye. Ya mo tuinea mo feinga me mo domi di koya. Ai kore be ke fa mahino de container. Ko container e ua. Mai go hai kiu pe ua. Ke mai be ke stock ai ko na ko na te mo o mai. Ke fa o be ki loto ke na te ria a mau ha ta. O mo lo bota koloni. O kulai pe poto tu lahi pe ai ko abito ya. Ui ke malu pe ke ai ta koloa anu go mai. Ke ma o be me ve mau. Pa to. O fa morela que sia kamere suiti. Me ka musila ka go fas o kamu ka ata ki pe. Ka to ka tu ka ko ka to. Me ka pa ka to ka kuia. O pamaro du ka o mo nga la me me me. Kene Teila. Kama el motor ka fine Wagner. Na ko mi holong ako na wasi. Ko hai film motor mi holong ako na wasi mai. Amaro motor mo nga la he fini. Por mau ka to a beheli. Ko mi tila fornua ta koloni. Ka go ma bo fa ya ki ta no e fini. Wa ma fana. Ka fa fia. Betala no kecil go tapi go pamaro lah ya do mungkin mau ini kamu kata gede lah to te moha pe kawa go nea wa o se tu bahagi moha paru ko ta paru ya kilo ini manoa ataya paru ya kau sumu we pau ko na fai sifa kari bena di wa mafanga mahakava me ke vai ka do pe tu ka wa ko na mafanga ka me ai Tari bel portare diretto. Oke, lo kama kusila dunia kama lesut venga kama Mauricio me ka ta ko ya ke Amerika ke Aroka kama Amerika kama Siriotu oro atu ya Siriotu me ka bota noa ma be ngawe Siriotu to kama ke ngawe ke lai kene digo wo fala he ko Fato ko mi muri mo ilere pe ma be mo ilere ma o fala he ko ko ka wai ni kule pe Osi kami berkangge, kau ni nak ramai nak mau. Kau ini si komiti lain nak mahu ada wafak, kau mohon ada kangge. Tapi kau mana? Kangge dua, kau hili. Apa kau ada kolon yang lain dia tu? Kau situ kumai jauh macam. Kau kangge dia kau baik kau Ulama tengah we kau ya. Tôi bên cái phòng phơi moto phô này, vậy này ta nói nghe vô là vào ngay, tôi bên cái phơi moto cái, để uai moto con đi con này con xe đi, cái tu ta cari pe cái phano tôi cái gồm mau mà chẳng phải có ta, để bên cái tôi bị ai phơi moto phơi này cari tôi xe tôi là vậy, phơi moto ubi là Alô? Wow, que vai que tu de mapan. Aku ketua, wow que vai. Lere hoa wa wa. Tu tahu dua, lere tahu vai. Pano ka mau tu pai dia tahu ana wa dia. To kolo. Kita ulah tu nu parofa. Kore atu pe ke mo mana tu yan au ngau ko to pe ke vai
Kama pea malu tau no ko. Kama pe ko vai. Wa ko pure ai. Kama tau ulu ko wa dia tau. Ko vai. Ko vai ko vai pure la. Vai ki ai. Vai ga tau. Uka ga awe ko to ape. Ngai ko to ape. Ko ga pe tau ai ke mo le re tau kai na. Kau fatu, oya, kudo, malo mo bimawi, kau lang kudo mak, kau kau tuko ni, iyo mi hangaw ke iya, rotong ay kau bimawi, iyo kau hago tupo kau funwa, hago kau kuya kau kau pati kau mau, kau pala kudo, ulewa, kau kau malo, satu, Halo. Halo. Cholo. Ai ba mai be ka li mato ke mari mai go mai ka frito a bana ko mari mai be ai ma. Solo que ya no frito a bana ta. Io, hu mai vida. Por be que hu fa be ngai ta fa pa. Vai fa ta pu. Ya, ata ya aquí hay. Ya foi. O fotografia ma pega te au de que si o atu mo wa fo wa ka ku fine mo ke fa ma pana e ka fare ya pege ya ma wa hoi si au ma au fo noa o nga e ta vai ya pege mo tol ko to me ma tu ha mo tol ko to pe mo ha mai i he ea atake tau se haaki ai o atu. Ko ki wha huto mua koe te. Ka koe ko sporoa e lere ia kau kei no whaatari. Na unga kongongi. Koe ruaki pe mea te uat pe ngahi ongongo kia seri. Lo tela he peke uloka peke urea pe mau feitu. Ko Australia ke fai nga o ta tangi telefoni ko martaki na ta mai o poaki mai asu ko poaki mai ka te au va pure a ko au va pure la to hi ko avia mi la tu Depende que fai ako. avia mi la tu ya mo ses ko na o si sen na wa i fretoa ko ka o fia pa ki na teoria mai ai ko palama o sta off di na wai o a me mo ngati ko ma ke ko ngata a pe o asi mai pe fie si o pe tu ri pe ka asi pe sai be anche che fa no ko hingo o ani ko si o ya pitaman o tava mutu o ya holani ka fie fie ai puli to ben ke to ki ang hano mai no ka o teu taina o ke lere ma fana pe ai ko hata tolu ko ma fata fa o si pe ka pa fi po fa o le pe fo po o teu pe a po ai o si ha pa ma po ya para po mo si o ga asika ma man tanu mu sila anila amerika tanu ya si fa ta ma tai ka go ya o no me ki he ako. Ko kore wha more pe wha nofo pe wha tau whare atu ko hui ko e ako. Ko tau hanga ko ngutu me rie mai ka kaia ke tau hanga tātā puni mai a. Fie au ai. A ko roto mea ki wako roto. Tau whotu watu e ako mohono si. Pe ka longo pe. Ko toki la ai ke wat mo de o to chohi fo nga fe to ya ki e ha nga faka uhinga ke o ma wa he me po ni ko o ma ya si ka tan ko me to nga you know fi ma u vi o fu ma hu inga ya ka inga ma hu inga la a pito ko va ia de tablere be to o smele ta ko to ale ki vai tu ku tu me ha me vai Kane ngoi ko slere va ere vai. Ko ki me ko nu ko mai e la to ki.
o whainga tāmaki. Kai peke to tonu ke to ta ofia. Ko hai. O aia e fonua. Ui haki ko miti ke nau whai mo tolu mea to to mo ua mai. E kai ke ke mau whai tu tuni ke mau tolu veni ke mea to la. Te mau to ki o whai tangi mo tore mo hu. Na lava ke nau loto mai ke o atu ke to tongi atu ko mo sirini. Ka fie ma ui si whaka au whai nau. Whakarea whai a ko uomo i te ai ko loto. Whakaukawa me pa ko whanau a au. Ko whanau a aku. Te mo loto ke lere atu. Whakafoki atu me a ko ne tae bia wharimano lo ki alu ki ai. Si yongo i a koe. A kakai koni ngōku. A kakai koni ngōku. Oku mahuinga tā. I he whonua. Ka au no ato tata fui mata ke tanga. Ka ia ni o Huvuna o si huvanga whakatapu. Kako ai peke mahino. Mukata ki peko uiko. Ai peke mahino. Ai paloparema mo whainga taa ko ku to whanga i he whanau. Ko whanau pe a au. Whanau pe a aku. Te ke loto ki si whakawha pehe o manawa. Wai si kakai a mautolu na ona to kumito e ako ma alunga. O tūle re ia. E lava nai e kau tangata me re mātu a komiti. Ke mo whai e moto fu ngā oe. Ke lava re rehi o ki mea reka. Ke moto ki o mai hono mahu i ngā. O wahe mai ke mau whenga. Ka mau o mato o kore ke mau ngai komiti. Ke to tongi ate sirini ko ia. Ku whaka ofa ia pa. Tau tawa teu i mea kehe masani re mātu. Kai tuko e atamai ia ko e tau tupulake ai ko e tau whanau. Ta tau fie ai he kaha. Mau mana tui mau be ko hakau ia he ahoni e whanau. E whonua ia he kahau. E hea koe koe minister he kahau. Koku kore atu pega tiki mou tolu mou ofa mai. Tuku a tau aki uhinga. Tau ira pana tau o ako ke tau o mai tahao mai ne uhinga mai o lalo ke mai ke tau maalau ai. Ka pehe mai pe whainga ta. Mahino ia ko mea ko uruaki. Ko whainga ta ia. Ko ofa atu ka tiki mou tolu kau whiwhine. Ofa atu kau tangata. Ofa atu ki whanua. Si malo aputa ngai la. Ka mo ki toi whakaukau anga be mua. Pala parema mahu inga ni to tonu o toi tafi. Ta tau be mai ia, ta tau be mai ako. O kai ki pehe ki tau maalanga. Ai mea whi mau ki tau ala. Ala mua. Pe osku ea pa mo toki hanga rewa. Wahe mega mau tolu puka haa mau. Site mahu hanga whakokila. Ko sifa. Ka more. Ko holani beu no fotu tau at ka koe. Ko talanga tuku kontena ke ala ka koe. E alate ne mila ai mahina ni ka te ate ke fu ta fo. Ko ne tau atu be ko fu e koe ni apa tu mari e koe. Mau ai ma faka ofa be mau hen. Mau be ma he ke hala ka fari kala bu hen. Ma lo be ma hao. Ko ofa atu ka te mo tolu. Ko ngata nga be ki faka hoa. Be o te mo te ngi au le re malanga. Vado daqui. Malo. Malapito e kainga oku to e tau minite tahanima pia os e tau zoom he fia fini lava e tau ho e tolu he fia fini oku kore lahi mai he kainga koin le matua toko lahi apito kuna whanongo he tau zoom mo tolu ko kai ke mourea ma mo kata ki o mute ho telefoni he ku ke lava pe whanongo ko nga fulo lahi apito longo ako ko homo ngai background. Pero kai ke lava so tau kai ngā whanongo mai he. O tau whi whanongo aki tau tolu loto he Zoom. Even ho molongo aku tau ke lava whanongo aki. Ko ki nau tolu koku nau whanongo mai me ngai api. E me tonga mo ngai whanua muri. O kai ke nau lava na tolo whanongo ko ngā ka longo a ngai telefoni. Ka ke mute pe ko wherea pe pa ke lomi i oni pa ke lea mai. Pare o se pa ke mute. Ngā kai lava ke ongo ko tau toko lahi. E giminite tahanima ko ni e tahaua ko ni kainga ko ia pe oku ke fie lea mai ai ha me oku te fu mahu inga apito he tau ngai me kun tau tano ke ai pea ke lea mai ko nga ku ke fra ostia ke tau ngai talano ko ne fe fini tu ke kapau te ha me tokan ke ai komiti bitonga ke ata at pela ine ka motolu komiti
ke o hamia ko mo fi. O kata mo ki mi te o ma. Io o hu mai ko gas. Io. O mo le pega o ki sare a. Ko malo atu ya ma o ka vai ho ma mo to komiti to nga. Ko mo mo atu pega o nga ko tu na fai na pe ko ki fala la ta mo to. Ko fa malo ya Francisa Roy Takatak. Ui ko e o fai mai ki nga hi mea ko fala we ki ai. Ko fa malo la hia ko Roy malo bito ma ke ko mai ki nga ki tau nga we. Takai nga dai ko e mea kula be gai to ko ni afita aki. Atu nga foke to mu mai ki he ha u ki ha ko. Ko e mea ko ya afita ko os folo e pasi me ai ko fai e ofisa ko ko e matua. O sia to ko ni fai ke ki formalo to ko ya ta wa ki ai. Ko ya ko le afita ko os pasi mea ko ya ko ki tau tala do ki mea ko ya mea ki ya ko. Ko mea ta ko ki fe la me tu pe ki ka la ka fodu ko na ha ko no fo matua. Não. I mana meri ga sini na fe taimina e se ai he PTA. Ko na hime ko te la to hu na ha sini ori mai ki ka kai. Ai ha fa ki me ko fi ma ko fi ma fa ba ba. Ta kon se ti ha be ya he ma tu ai fa ki me ko o pe he ya to be ya o se be ya. Ko ku fi to ko na be ki nga ki se sa ko ka wa fa ki me ai ki fa ba ba be he. Ku ki ya be ka nga ke mo nga pe he ya tu ko nga ko mi te nga pe tu ko Mula ve be o whakataha e paanga pe tong pasi o atu ai toko ni heke ki tai whai atu hatoko ni. Ako whakina i ki pou e i heke pe kori atu ko tau ka inga he koe na mausio atu pe mulawa pe ai whangaki mea i ki o mouto o atu. Koe pe ko whaatu ka ti mouto malo pito mau whenga maari e solo. Solo, te ki le atu e. Uma ko e whaka. Pare malo. E tau tano he poni o whatatau ki o tua ki mua ko ki apiako. Ko ha hono ola e tau tano he poni ki apiako. Ai a te tau osi he poni mo pete pe tau tano. Ko kusio ka aku ko imagino ka au ko fa matala ko na ofisa kolo fa matala mau inga taha ia ke ki apiako he taimini. Pe ka pau o ki kai ke iai hatunga fa ba he taimini. Te mau konseti i a tahiwa sune. Pea ka paurewa ai timoni ai toileti ko na whanau o ko kore atu o ai whakakonga ka pau toki ngahi ke osi a tahiwa sune kai ngahi ko toa ai ngahi i toileti ka toa ko ia mo hai toileti na tai kinga ngahi ke sai ai ke taila pea vali pea ai ke maa au pito ko ha hono ai ko te le tika tongo ko ha no mau inga tala mai ko na na te he o biai ai to le te tol fu ko emergency na fi mau ta ko no ke he me fa matala e ofisa kolo te ta unga le ba ke ofisa kolo o fa ngonkia sai ka pa ko ia ofisa kolo ke fi mau ha fa ba be tai mi ka pa ko ia e tarik a ta hiwa pa ko kore atu ngahi ko toa e bathroom ko hi ke to fai on fale rei a ofi o mea ko toa ki mui o ai ko toa ki fafo ai ko famo ke o ta osi ko e poni ki ai haola e tau tala noa pa ko hale ba ulak step te tau fai ta tau hoko at ke mea ko hoko mai o fu whakaluku fu e tau tala noa pa te tau osi pe poni ko i kaha mea fai ka ko fotu uatu ki whakaukau ko ena ko i kaha emergency ko le atu tu ta lava tatari a tahiwa aho wanoa sune lea mai etimoni meitonga pe ko fa amu pe te ulea kore ki hokakai hen ke maungahi ko to ai bathroom ka to o to tu fa to ai ka to pe tari ai ke to nga tu ko ke ka bau mafana mafitayaki mo Holland mo kau ase mo William mo kau tama ko ia o ku fa off pe mo tautana ki mo se ke fu palani o la ko ki me de mawala la ba mo tolu ko ho mamala e pe mo sungalu ai nga toileti ko no te ki fala ya tu ko ha me a e ua ange ko ni ko lo kia ko ua chok mo ha u de me fitayaki mo Holland tala ka William mo me
Aia ke tau. Ai wai aia ke tau whakawhaha I kai. Ai moto ke tau wela o ki ai o whae tau me ai whafo. Ko no mau pe ki mau tolu. Te mau fie alu pe mato gire matua. Ke o pe mato gire matua. O ngahe mea ke mau. Ko i mau foki mai pato ki holo. Ka koe o nunga pe ai. Ko kore atu pe. Ka pau te motari e timoni mo ki moto I tonga. Ka pau ke kaha me imesen si tari ke atai wasune. Ka ko kore atu ngahi whakato. Whakawhetau. We go from there. Ka tau tuki hoka tai ki amui. Koe anga ia, koe ke tau mātuku he poni kuia ha me e whai. Oia. Ka koe na ko la vai. Malo. Malo, vai ficar. Malo. E te moni koni kumo o kuongo atu pe ai talanoa koni whai whikau. Ia. E whinga? Ia. Malo oi. Koi. Ko kore pe ke u whangatu he whakatapu. Wena ne whangofua whinga ke rea. Kau atu pe bua he talanoa. Wai o whalahi anga mo tolu ko tau pe ke whai whakau kana me mau whanga. Ko tau rea mai. Mau whanga mo niua. Kau tamanga koe mi wawau. Pe ka mo tolu ko tau pe si kau whiwhine ka mā kenet mo kau tangata. Whakawhiwhia mau pe tau whiha aki mo tau talanoa. Maro pe ke tangata ko tawa ke o mā he whaire ata mai mo tu mai he tawhaki ko e whinga e tau ngā ue ke whakamātua tō kako. Ka kuhange pe ko tau talanoa me si sausi. Ko e hange ko mene whakahua ke hanoa. Te tau whai pe tau tūku hua whakarimātua ka ko taim ko tau wala ai. Pea ku toki tāla e lau maari e ko noko fufu he tangata rimātua. Moni. Ko kai a mea ia koe nonoa ia he kai rimātua. Koe nau tōnga hua whakawhiwhia pe nau talanoa. Ka ko taim ko wala ai pa ki toki taim tāla ai ai mea kua tau roto mo tau lau maari. Ka ko whiwhia ai e whiu tau whai. Ko ki di talanoa te aku kia mautolu o kalanini e whai e mau ki rei mātua tei o katopa. Pea ko pau e whai ngā maari e kia e whai whikau kana mi niua pea mo mau whanga mo mautolu. Pa mo heka mai pasi kia i ke tau ki Toat. Po ta alunga heni mo e kau rei mātua. A o kalanini pe ia. Koe whenga pe ke te ki fusi maa mo ka inga ke mau wau pia mo mau ke maa whana pe. Hange ko mea toa kai whai whakau ko tui ko mea whakawhiwhia e tau talanoa hanga tonu. Koe huia ai rea ke he tangata koe fōi o kutuki pia mi mui pia kuia e si whaingano koe rapa. O koutou ngā pia u kau tangata. Mo kau whiwhine na momoko ho mouroto. Whahinga koe ni tuki koe i he Facebook ka ke nau asi mai ke tau talanoa. Ke maore ai mea whana e tau whietokoni ko tau whunua. Koutui koe rea ko whai mai he opisa koropa koutui mahalo sifa koe mea ia o tau whakaosi kia he whiawhini. Koe ki wheitu koe ia kai kwa mea whakawāwhawe. Pea koutui whai ngā maari e peia ki mui, e toroi. Pea toki ara mai e sifa mo kau tame o kalani. Ka tau lere ia te tau foi pulu ko kau pe pou ke tau lere e foi pulu ko ni ke whai moa. Te papena kua ki ai. Pa koe tau kamata pe koe tau fōu o angerewa. He ne o wang he kuini ki he kau tama koe kankaru koe hae nā fukotutu ma tau tolu. Ke tau wala atu ki he ako pia mo ngahi mea ko ia. Ka ange koe Oia, malo. Asi mai, o kou tui pe o fisa kolo ka maa ki mou tolu. I lei mātua ku mahu inga. Ai ngahi whehui ku o atu. Hamu homu e kai ke mu ngā ue ki ai. Ke whai whakatalanoa ke uri koe ngahi mea koe na o whai e whie mau. Nā tau wala atu o wala noa ki mea e purea ngā. Koe kui ai pe mea te tau o kui ai pe ho tau ngataanga.
pa wai pe mea o mafai o to maalunga nge te tautoro pa ko tui ko ngai feu ye poni ko si fai nai ha fe tu taki ke pureanga fe tau fa fofonga fare area ko ame ko ke fai nga o ki ai pe fe tau ka ofisa ko na mina utonga pa ke fai ata fe tu taki fai ma fare i ko tau ala ke ha ko tau ho mo ka ke si o ke afita ia ko na utol ko tau fo o pe foto tu tau pa se ti ke ai ke si pa ko kau ke fia pe po wat tau lere ai lere ia to ere vai ke fai mo os ko na mai me fisa kolo o ku kai fa va pe ko si fai na mo kai ngai o kalani Amerika o na tu mai ke fataki ki ko ki ma ko ia ka tau ai vai ke au ki sema pa tau hanga re wa ki ako i tau fo pe soro ko atu pe ke langa ngau fai ko ki ma ku fai e ko na kore mai mi tonga ai he tohi ko fute fa noa pa na te fai fa tala noa ke ai o mahino ko lori uta kondei dai wa ko fute wa noa be o lava uta ki de matua tau ka mau ka ai ha fute fa noa e ua ave tu wa fu pe a to le mai ka ri matua mi matua ki wa fu fe tu wa te na mea pa ko winga ia na fa ia te fitu aki ke ai container wa noa e ua na mo e ampastoa ia mo mea talo he fa noa ka ko e si wala lava ko i tonga ke ave ki ri matua tu wai ko i ko fi mau no e ofa o mautari pe ko ni ka taweri pe mo be mi mori ko ne a mai pe tika ke ni ai le vai ngo container fa tau fa he kai ave mo nau ko ia pe fa fola wa te tau me nga we tari ai ke ka Amerika ke nau i fo fai tau nga we Palo. Aquí, ojalá. Pe pariste pataloni, talakai pe que sea. Aló, tío. Pues si kau tanga tai ki tuva ka makahili na tolo si kau. Palo venga. Pe que fine ki holonga ko ni na asima e tau sumu. Pere pe si kau. Oh, adiki. Magori ya te tatu no tua. Magdalena, Mao. Solo. Solo con Bueno, ku Kaya ka men. Claro. Okay, tawe men ki ai. Solo. Oia. Claro. Whakamalo atu ki a whainga he whaafu ko ne whai ki a te mo kumari ki he aho kona ri mātoi o Kalani. Kore atu whainga ke totong ke pukarewa ho masea. Oia. Kai min, ko hika e mai aho ko ki usio pe ko wata ata. Ka kou te whakalahi atu whainga, na mau whainga pehei Amerikani pa kai ke lava, ai kona whihi anga ke ome ufono. Ko be tau kamatai o Kalani Nuisila. Pea ka paure mga ufeitu Australia na to tau ki ai ka toa whakataha ki a whengu. Pea umahino pea he poni, ko au pea mo mari ai whakaafe, pea ko o Kalani pea te nau koia taweri, to tongi mai e mawhea, ko ike ume a tu ko whakaafe. Ko tala mai ko pasi ke tau ai. Ko pasi ke mo ha ua. Tarisi, mo tarisi. Ke hiki wakapuna. Na ke hiki wakapuna, puna wakapuna, me pasi wa wakapuna. Ko whamalo atu ka kato kakala, ai ta utalu e kamata mea moe, nau ta utu mau peo a, mamahinu ka teo ke kau hea ko angelo. Ko ia pe whenga. Ai mai a ho moe mea ke puka ke taimi e alu atu. Taweri, ko tau panga totong mai mawhea ke ngari Lusila, ke mau atu. Ka matau e puna atu ki o malu e watiai pa matau foki mai. Oua. Ai pede ko kapasi tau tolu ka ke puna ke ka pa kapasi. Ya, o whakaku e pasi ai whakapuna ki niua. Ei, vos puna e wakapuna. Alo pito kai. Solo kata ke uki whao si atu more more.
Ko ka atu he me agona tunga ke fe kau. Tunga ke fa mahino mai ke tau sume poni ko o si ko kore ke fisa ko ki tonga. Ke fa mahino mai ko o si ma we pa anga me puri anga ke fa ai ke ki o ki fa mai fa malo ko na data winga ke ai. Ko inga ko tau fie maria ko ke tau to ela ke me ko ia. Ko inga ko kore fisa ko ke fa mahino mai unga ke o te tau to tonga ke ai. E ko si pasi foi me ko ia. Malapito, malapito saus. Ya ko kainga ko kimbo ke osi etau sum he poni ko nga ku tau fainga maria mau pe tai mu he nia e fai kau a se fainga no tene fa hoko tau lo tuku ai pe he poni. Ko ngain ke fa ma popo atu aki ka motor ka pau na ke misi etau tala noa ko he poni ke maulerei ko foi mea bena fai ke tokanga ko restroom ko I tau GPS up ko toileti upanga fatapu aia ko report ko na mai fe officer kolo ko foi toilet ko na o singawe aki fe unga pia ke na unga ke tai nim ko foi yo no ni o klotonga fai ke ngawe e whakapaanga he pule anga paanga tahamano tupu o kumi maaki e nau ke whahauka ke ngau ke ia pe e whakakato ia I mahina ko sune ko ena ku o si whahauka whai whekau se whai ngano pe mo lama pei na os o atu ai mea ofa ko ni ke ting motolu komitlanga whanua I le matua whainga ngā ue pete mo fia mau ke whakakato ki hano whakakato ko ia o e ngahi toileti ki he api ako even ka mo kalanga fo o hanga I toilet ke whakakato ke a o wanoa nau Malai ofa atu te nau Malo fe kau. Salam. Malo fai te ka malo sipa ngai ko ia ko me taha o ku ke mo mana tu ko mitlanga fonua o ku fie mau au pito ke whamalo hi ke tau whai ngai fetu utaki ke ngai wa ai pure anga ke whakahoko nei fotu ma he taha e tau kau popo ko ni tohi mai he tau proklama o ku kapau ku lava resti sita ai a PTA ke hoko ko hasino ke lava whai ka kore tokoni pe mo ngau e ko ai tau loea ko vrem ni waskela tu ko e hoa o vrem waskela tu o ku ngau e maalunga au pito I he pankea mamani o kuia e ngahi avenue ai e lava ke whaha kore ka kinau tolu ke tokoni he ngahi mea koni tau fie mau. O kuia e tau whafunga wharearea o kuia e ngahi holo, o kulanga holo he ngahi holo ko ia I e ngahi whonua na kuia hafonga e lava ke whaha kore ki ai na lava o langa fu holo e ua hoko ua ke hoko ko ulo ki ako. O ko ngahi mea ko ia ko ki tau ilo ki ai ka kutotonu ke whaha ngau e ki ai ai komiti I tongana. Oh ia Kore kotoa pe ko e mea pe ko e whakaama mai pe whakahatoenga pe toki tukuanga ki a seria ke nau tuku mai po ko hao tau tala he tau ka hau ki tau toki po e tau ngā ue he poni ne onga ke hae whainga tuunga kua e tau toko ni oku ko e mea taha pe ke manatu I oku ata ke toko ni ha taha pe ki le matua Nari e te ke pōpula mai koi ka whainga mea pe even ka kai ke fōu he langa whonua ka kapala pare mai koloa pe grei matua ko fo ngai de ngau e langa fonua ko fo he tau komiti I tonga pa ko wai ha kakai ke fanongo mai me le matua o ke fanongo ma tapa mamani ko ke fie tokoni ha mea he ngai mea gonu o mai o kai ke popo o tau ataina ke ave ho tokoni pe te tau ataina ke ngau e ke tau komiti langa fonua I tonga koloa pe ko fai tokoni ki le matua e kainga ko tawa o mai ke kongo e te tau te sumpe wi ka hau o te muri o ia na tau aho ia oh ia tau toki sumu pe ke ka hau ka mo te hau pe ka hau tau Kau koe wasi ki he sumu. Penga ka le wa pia kuena O fatu. Ko molonga. Para ie. o fatu ke ko o fatu no ke mo ko o fatu asi o fatu ka se vai ngano fai are wa tau lotu tuku ka tau tuku ma vai oh ia Ka lotonga pe ku lotu ko kai ke te o wat. O fatu soe. oh ia Porque tanto se roa que o fai ki Io. O fatu sio. Eu tua mafi. Ai mana whakaofu ko ke whai ho mau hao haonga. Moni. Ke mau wakai atu na ikai ko ha mau whiri. Ke mau hoko ko tangata pe ko whiwhine o rei mātua. Moni. malo Koko tu a tata pia e a Fiona.
Pea mautupu ake i he kolo mo i kere ko i mea ofa ata pia ka fiona. Ko mau fina ngalo ai nai tukia i mo atama he kamata anga ke mau toka nga mo tauki mo whakalakalaka ai ngau ko ke tuku mai. Pea nui ngai e koni e mau fe wahe aki. E mau lotu eki tumoa ke aho mau mata o ilo ai ngai kāpua ki kotoa pe ko ke whaki mai ma e kolo ko ri mātua. A hono kakai o ku mau whoko tua i he whanua o ku mohu monu mo mahu tāpuaki. Pena mo mātouni o ku tua he ngai whanua muri hono i kai mata le rei mo whakaofa. Ai ongo mai ai ngai whakau mo ngai reo. Pau mau whamalo. Eke, ngau e mau teu ke whai, ko mau loto ia, mo mau whaamu. Kono whakakato, o mau kore whamato ake tua, e kau mai me langi. Tāpu aki mai siola a, aki mau tolu si ene whanau. Mga togoa, mo whanonga mai. I tia ofisa kolo, kau maa ki o mau whanua, na ke ofa mai ka mau tolu. Eke, whamuremore a Fiona, ke tāpua kotoa ki mau tolu. Mai, mo alo, mo laumari e maani oni. Pea koe kresi o tau eiki ko sisu place. O whai o tua ko tamai. Pea mo whio hi e laumari e maani oni. Ke di tau tolu kotoa i pia o nā hiri. Kai whai pia tai ngata. Amen. 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 Hello. Hello. Bye. Opolia. Josi. Good night, Senga. Ofan Senga Kemarin kau tu kau tahu tiket. Senga. Kalau mai ke o mai aho fai a mo mea ke suke na e ko papa ke mat ni musila. Tadi mai kau tu wata tiket. Senga. Ring patei. Senga. Kuba. Ko fe aho ko ke aho. Ko na ko aho ta fa. Iyo. Domingo. E talamai aho. Pe aho yo katop. Aho hiwa katopa ko ri patei ia. Vatu vasiti. Vasiti. Vatu siasie. Vatu ona ki koia. Venga, hay que hawe pasi utat mautolu. Iyo, vamos ter mai pasi. Dia mautali ya tupe mga ono que pidi mautolu. E ha kato mo e ika mo ha mo ia. Kore ko me mai. Oh, ko to ko kore tikite ki he oh ko to ha ke kore tikite. Kono mata ni ka ki to kore au. O pata koi. Masi. O fato. Wa ke ta ko ka so wo te ta ko. O la ko ki kore di he mo oh ha ke. Ofato! Tony! Ofato, Sio! Que talavau, pé, Sio! Bocau! Eu posso ter história para o aqui tá mais aqui. Agora eu vou acabar aqui com a mulher. Ana tu ya si te pasa ancora che mai. Sì, o con passo. O te che te fai re che cuore, mo amo cuore. Tony. O fato. Maro. O fato. O fato na yata. O fato na yata.
Mo ngako mai ke tau popota no ko ai ke mo aluwa ki fe. Si vai. Wa we ko ke mo ui pe. Ton copilo. Masih que talabau pe asifa. Tal me ai pe tu ko fai me ko fama tai ni na. Cara que mais ko talabau ko kasifa. Cara si. Talabau po kasifa. Mau e tau me ar me sore ki te ke usia am pastor ma lalo pe. Maaf atwe. Oku tama de feina ya kai. Afat nayata. E ka ke puri molonga. Aya ka tu na to kore. Tu ku ke whakaheke ke mau. Kore me kawa. Tade. Tuatu e pat. Que tulia sifa mo ba sifa ora me aniwa. Que tulia ba sifa mo sifa mo am pastoa que na o are ai. Io, sai, o te motola ngā kaurea ka mau ki bai hoi. Inga mai me kawa ko mau tala holo ke kakai o mai. Mau ko ni whakakata pe a Sawa. Ke to ave ani me kawa heni. Io. Ti e waha kawa. He mau atu. Io. Ko mai ko pasi pa o tatu ai. Ai ke mahino mau kapai ka te ai pa urea au ko mata pure kana yata ke ai mai mi kawa. Ai magareman. Mau ki vai. O fatue, no poa, o fatane. No. Ecco sai si queriena. O fatmau. Sai si queri. Sì. Nayata, hala si yo. Gaya tadi gue asal de tamahun. Dulu ya itu baka. Iyo, obat kamu tol. Iya. Kasih nama taan ni. Iyo, obat pak we. Oh, ini kan. Obat mau. Yo, masih. Utang-utahin wat pihen na. Iyo. Kap. Tawa. Toyos. Iyo. Ofatu. Quatro. Iyo, uva. Yo, qua. Yo. Tu como todo que estaba o que solo. Salesi poco salesi maka dai na. Ayo guys. Dai me le bos mate ka umia. Salesi. Eu. Kona ele. Mas Manai. Jangan jawab eu. Iyo.
O vado motor,